저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizdi sүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리에게 예수 그리스도를 통해서 너무나 놀랍고 큰 사랑을 주셨습니다. Бизге Ыйса Машаяк аркылуу өзүңдүн улуу жана кереметтүү сүйүүңдү бердиң. 심판을 받고 지옥 가기에 합당한 저희들을 주님께서 구원해 주셨습니다. Соттолуп тозокко түшүш керек болгон бизди куткарып алдың. 예수님이 흘리신 그 귀한 보혈로서 우리의 모든 죄를 영원히 대속해 주시니 감사를 드립니다. Ыйса төккөн кымбат кан аркылуу биздин күнөөлөрүбүз үчүн түбөлүккө кун төлөп койгон үчүн ыраазычылык билдиребиз. 이제 우리를 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Эми Кудайым бизди өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 그리고 주 성령님께서 우리와 함께 하시면서 우리에게 말씀을 깨닫게 하시고 또 가야 될 길을 밝히 보여 주시니 감사를 드립니다. Эми ыйык рух биз менен чогуу болуп, сөздү үйрөтүп жана кайсыл жолдо жүрүш керек экендигин көрсөтүп жаткан үчүн ыраазычылык билдиребиз. 귀한 주일 저희들 하나님 말씀 앞에 나왔습니다. Ушул баалуу жекшемби күнү Кудайым биз сенин сөзүңдүн алдына келип отурабыз. 주님께서 말씀으로 우리 마음을 위로해 주시고 힘을 주시옵소서. Теңирим өзүңдүн сөзүң менен биздин жүрөктөрүбүздү сооротуп күч бере көр. 우리에게 주어진 2025년도를 어떻게 살아가야 될지 분명히 보여 주시옵소서. Бизге берилген ушул 2025-жылы кандайча жашаш керек экендигибизди билдире көр. 우리에게 주어진 삶이 하나님께 영광이 되기를 원합니다. Биздин жашообуз аркылуу Кудайым сенин даңталышыңды каалайбыз. 이 귀한 시간을 조금도 헛되이 사용하지 않도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Ушул баалуу убакыттарды текке кетирбеш үчүн өзүң жардам бере көр. 하나님께서 우리를 구원해 주신 목적이 있습니다. Кудайым, сен бизди куткарып алганыңдын максаты бар. 그 목적에 합당한 삶을 살아가도록 우리 마음을 우리 생활을 다스려 주시옵소서. Ошол максатка татыктуу жашоо менен жашаш үчүн биздин жүрөгүбүздү жана жашообузду өзүң башкара көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим, сен бул өлкөгө тургузган жыйындарың бар. 모든 교회들 주님께서 거룩한 손길로서 지켜 주시옵소서. Бардык жыйындарды Теңирим өзүңдүн ыйык колуң менен сактай көр. 또 수고하시는 모든 형제들 자매들 위에 주님이 함께 주시옵소서. Эмгектенип жаткан бардык бир туугандардын үстүндө өзүң чогуу боло көр. 또 더 많은 사람들에게 복음을 전하기 위해서 전도의 문을 열어 주시기를 간절히 부탁을 드립니다. Ошондой эле дагы көптөн адамдарга жакшы кабар жетиш үчүн жакшы кабар эшигин ачып беришиңди суранабыз. 그리고 특별히 우리 비식계 교회 모든 형제와 자매님들 가정 주님이 지켜 주시옵소서. Өзгөчө Бишкек жыйындагы бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүн өзүң сактай көр. 하나님을 섬기며 살아가는데 부족함이나 어려움이 없도록 주님께서 필요한 모든 것을 공급해 주시옵소서. Кудайым, сага кызмат кылып жашап жатканда кемчиликтер болбогудай баардык керектүү нерсе менен камсыз кыла көр. 육신에 질병이 있는 분들도 계십니다. Ооруп жаткандар дагы бар. 육체의 건강을 지켜 주시옵소서. Алардын ден соолуктарын өзүң сактай көр. 또 생활에 어려움을 겪고 있는 분들도 계십니다. Жашоолорунда кыйынчылыктардан өтүп жаткандар бар. 그 어려움 가운데 주님의 도우심을 경험할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Ошол кыйынчылыктардын ичинде Теңирим сенин жардамыңды көрө ала тургандай алып жардам бере көр. 또 마음의 시험을 받는 분들도 계십니다. Жана жүрөктөрүндө сыналып жаткандар бар. 그 모든 시험을 이기고 우리에게 당한 신앙의 경주를 함께 나갈 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Ошол сыноолорду жеңип чыгып, биз чогуу чуркап бара жаткан жарышта биргеликте чуркагыдай кыла көр. 그리고 이 나라를 다스리는 정치인들을 위해서도 기도합니다. Ошондой эле бул өлкөнү башкарып жаткан саясатчылар үчүн да сыйынабыз. 이 나라가 평안해서 우리가 복음을 전하는 일에 어려움이 없도록 주님이 도와주시옵소서. Бул өлкө тынчтыкта болуп, биз жакшы кабар таркатуу ишинде кыйынчылыктар болбогудай кыла көр. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген бардык убакытты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ырайым ичинде убакыт болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 마이크 조금 조정해 주시죠. 아나피아 마이크가 좀 소리가 울립니다. Ошо мен микрофонумду кичине үнүн карап коесуздарбы? 소리를 조금 좀 낮춰주면 더 좋을 것 кичине 같아요. ылдыйраак кыласыздарбы? 소리가 울리니까요. 우리 성경 데살로니가전서 5장을 찾아보시겠습니다. Ыйык жазуудан 1 Тессалоникалыктарга 5-бөлүмдү ачабыз. 5장 16절에서 18절까지 말씀입니다. 5-бөлүм 16-аяттан 18-аятка чейин.
말씀을 스크린에 또 띄워놨습니다. сөздү экранга дагы чыгарып койдум. 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. Бул аяттарды баарыбыз чогуу окуйбуз. Дайыма кубангыла, үзгүлтүксүз сыйынгыла, бардык үчүн ыраазычылык билдиргиле. Анткени Кудайдын Машаяк Иса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай. 하나님이 우리에게 원하시는 뜻이 무엇인지를 말씀해 주고 계시죠. Кудайдын бизге карата эрки кандай экендиги жөнүндө бул жакта айтып берип жатат. 우린 2025년도로 살고 있습니다. Биз сиздер менен азыр 2025-жылда жашап жатабыз. 우리 지난주에는 어떤 목표를 바라보고 달려갈 것인지에 대해서 말씀을 배웠잖아요. Өткөн жумада сиздер менен кайсыл максатка карай журкаш керек экендиги жөнүндө үйрөнгөнбүз. 오늘은 우리를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지에 대해서 조금 진지하게 생각해 보고자 합니다. Бүгүн болсо Кудайдын бизге болгон эрки кандай экендиги жөнүндө жакшылап ойлонуп көрөлү деп жатабыз. 여기 이제 여러 가지를 말씀해 주셨는데요. Бул жакта бир нече нерсе жазылып турат. 그게 이제 세 가지를 좀 말씀해 드리겠습니다. Ошонун 3 нерсесин айта кетсек, 첫 번째 항상 기뻐하라라고 하시죠. биринчиси дайыма кубангыла деп атат. 그리고 쉬지 말고 기도하라. Андан кийин үзгүлтүксүз сыйынгыла дейт. 그리고 범사 모든 일에 감사하라. жана бардык үчүн ыраазычылык билдиргиле. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Анткени Кудайдын Машаяк Иса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай дейт. 그러니까 예수님 안에 있는 사람들이 어떤 마음을 가져야 될지에 대해서 말씀해 주셨죠. Бул сөз аркылуу Ыйсанын ичиндеги адамдар кандай жүрөктө болуш керек экендигин түшүндүрүп берип жатат. 우리 세 가지를 우리 간단하게 좀 정리를 해 보려고 합니다. Биз ушул 3 нерсени ошо кыскача карай кетсек, 첫 번째가 항상 이제 기뻐하라라고 말씀을 하십니다. биринчиси дайыма кубангыла деп жатат. 여러분 잘 생각해 보십시오. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 돈도 없는 사람에게 Мисалы үчүн акчасы жок эле адамга 돈 아껴 써라. акчаңды экономдоп колдон, 이것저것 사라. аны муну ал 이렇게 말한다면요. деп айта турган болсок, 그건 이치 맞는 말이 아니잖아요. анда бул логикага ылайык келбей калган сөз болуп калат. 돈이 있어야 아껴 쓰죠. Акчасы болсо аны экономдойт да. 돈이 있어야 이것저것 살 것 아닙니까? акчасы болсо аны же муну алат. 근데 돈도 없는데 акчасы жок болсо 아껴 쓰고 акчаңды экономдо, 이것도 사고 муну да ал, 집도 사고 үй да ал 이렇게 말한다면 그것은 맞지 않는 말이죠. деп айта турган болсо, анда ал туура эмес айткан болуп калабыз. 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어납니다. Адамдар болсо баардыгы күнөөкөр болуп төрөлөт. 평생 범죄하며 살아가잖아요. Өмүр бою күнөө кетирип жашайт. 사람에게 수고와 슬픔이 있고 Адамдарда ушундай эмгек, оору болот. 그리고 고통과 분노가 있어요. Жана азап, жана каардануу, ачуулануу. 일평생을 그렇게 살다가 죽는 것이 사람입니다. Адам өмүр бою ушундайча жашайт дагы өлөт. 어떤 이제 학자가 좀 연구를 해봤대요. Бир окумушту изилдөө жүргүзүп көрүптүр. 사람이 평생을 살면서 얼마나 즐거운 일이 있을까? Адам жашап жатып канчалык убакыт абдан кубанат, 정말 бактылуу болот деп. 기쁘고 즐거운 일 얼마나 될까? Адам үчүн эң кубанычтуу жана сүйүнүчтүү убактысы канчалык созулат деп. 그걸 계산해 보니까요. Ошону эсептеп көргөндө 얼마인 줄 아세요? канчага созулат экенин билесиздерби? 몇 주밖에 시간이 안 되는 거예요. Баардык ошол бүт өмүрүнүн убактысын кошкондо бир нече эле жума болот экен. 기껏해야 한 달, 두 달밖에 시간이 안 되는 겁니다. Эң узак дегенде 1 ай же 2 ай. 나머지 시간들은요. Калган убактысынын баары 평생을 살면서 분노하고 жашап жатып ачууланат, 슬퍼하고 кайгырат, 원망하고 наалыйт, 그렇게 살아가잖아요. ушинтип жашайт. 자, 그런 사람에게 항상 기뻐하라. Анан ушундай адамга барып дайыма кубан. 아니, 기뻐할 게 있어야 기뻐하죠. Кубандыра турган нерсе болсо анан кубанат да. 근데 이게 누구에게 하신 말씀이죠? Бирок бул сөздү кимге карата айтып жатат? 바로 그리스도 안에 있는 사람들에게 하신 말씀이잖아요. Машаяктын ичиндеги адамдарга айтып жатат. 그러니까 그리스도 안에 있는 사람들은 항상 기뻐할 수 있다는 말씀입니다. Бул сөз болсо Машаяктын ичиндеги адамдар дайыма кубаналарын айтып жатат. 우리에게 항상 기뻐할 수 있는 것을 많이 주셨거든요. Анткени биз дайыма кубанала турган нерселерди абдан көп берген. 우리 그것을 먼저 생각해 봐야 됩니다. Биз биринчиден ошол нерселердин үстүндө ой жүгүртүп көрүш керекпиз. 첫 번째 우리가 무엇을 기뻐할 수 있을까요? Эң биринчи эмне үчүн кубана алабыз? 자, 우리는 구원을 받았잖아요. Биз куткарылуу алдык да. 그게 무엇이 포함이 되어 있습니까? Анын ичинде эмне бар? 하나님의 자녀가 되었고 Биз Кудайдын балдары болуп 더 калдык. 이상 죄의 노예가 되지 않습니다. Эми күнөөнүн кулу эмеспиз. 드디어
그리고 죽음에 대한 노예가 아니잖아요. жана өлүмдүн кулу эмеспиз. 대부분 사람들은 죽을까 봐서 겁내며 살아갑니다. Көптөгөн адамдар өлүп каламбы деп коркуп жашашат. 오래오래 살고 싶어 하잖아요. Бардыгы эле узак жашагысы келет да. 죽음을 두려워합니다. өлүмдөн коркушат. 그러나 구원받은 사람들은요. куткаруу алган адамдарчы 죽음이 두렵지 않잖아요. өлүмдөн коркпойт. 로마서 8장에 보면 римдиктерге 8-бөлүмдү 자, карасак 8장 2절입니다. 8-бөлүм 2-аят. 우리 여기 스크린 말씀 띄워놨는데요. Аятты экранга да чыгарып койдум. 같이 읽어볼까요? Чогуу окуп көрөлү. Анткени Машаяк Ыйса аркылуу өмүр берүүчү рухтун мыйзамы мени күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотту. 자, 예수님 안에 있는 그 놀라운 구원의 선물은요. Ыйсанын ичиндеги куткарылуу белеги 우리를 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하셨다. бизди күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотту. 더 이상 죄 때문에 두려워하지 않잖아요. Эми күнөө үчүн коркпой калдык да. 사람은 죄를 지면 두려워합니다. Адамдар күнөө кетирсе коркот. 그 죄를 용서받기 위해서 얼마나 많은 노력을 합니까? Ошол күнөөсүнөн кечирим алыш үчүн канчадан аракеттерди жумшайт. 또 어떤 분이 돌아가셨어요? Бирөө өтүп кетти дейли. 그럼 많은 분들이 와서 기도해 주죠. Анда көп адамдар барып ал үчүн сыйынат. 무엇이라 기도해 줍니까? эмне деп? 심판을 받지 않도록. Ошо соттолбосун деп. 그 죄를 용서받을 수 있도록 күнөөсү кечирилсин деп 기도해 주지 않습니까? сыйынат. 왜 그런 마음이 있을까요? эмне үчүн ушундай жүрөк бар? 모든 종교가 다 그런 것이 있습니다. ошо бардык диндерде ушундай нерсе бар. 왜 사람의 마음속에 죄에 대한 두려움이 있을까요? эмне үчүн адамдардын ичинде күнөөдөн болгон коркунуч бар? 네, 죄에서 아직 해방을 받지 못했기 때문입니다. анткени алар күнөөдөн бошотулбагандыктан. 왜 사람이 죽음을 두려워합니까? эмне үчүн адамдар өлүмдөн коркот? 예, 영원한 생명을 얻지 못해서 그러잖아요. түбөлүк өмүргө ээ болбогондуктан. 그러나 예수님을 통해서 구원받은 사람들은 бирок ким ыйса аркылуу куткарып алган болсо, 죄와 사망의 법에서 해방되었다. андай адамдар күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошонгон адамдар. 이제 더 이상 지옥 갈까 봐서 두려워하지 않잖아요. эми тозокко түшүп каламбы деп коркпойбуз. 더 이상 죽음에 대해서 두려운 마음이 없습니다. эми өлүмдөн коркуу деген жок. 죽으면 천국 가는데. анткени өлсөк бейишке кетебиз да. 진짜 우리 집에 가는데. чыныгы үйүбүзгө кетебиз. 이 세상은 나그네 길이잖아요. бул дүйнө болсо бул жолоочунун гана жолу. 평생 고생하고 살아갑니다. өмүр бою кыйналып жашайсың. 우리도 그런 분들이 계시죠. биздин арабызда деле ушундай адамдар бар да, 어떤 туурабы? 분은 좋은 집에 살지만 кээ бирөөлөр жакшы үйдө жашайт. 어떤 분은요. кээ бирөөлөр 정말 가난해서 아주 어렵게 사는 분도 계셔요. жакыр болуп кыйналып жашагандар бар. 어렵게 사시는 분들은 좋은 집 사는 사람을 부러워합니다. кыйналып жашагандар жакшы үйдө жашагандарды көрүп көз артышат. 나는 언제 저런 집에 살아볼까? мен да качан ушундай үйдө жашайт болдум 근데 экен деп. 구원받은 사람들은요. бирок куткарылуу алган адамдар 내가 아무리 좋은 집에 산다고 해도 канчалык жакшы үйдө жашабасын, 그 집은 잠깐 머물다 지나가는 집이죠. ал үй деген бир аз убакыт гана болуп кайра кете турган үй болуп эсептелинет. 진짜 우리 집은 천국이잖아. чыныгы биздин үй бейиште. 그러니까 이 세상에서 죽는다면 ошондо биз бул дүйнөдөн өлө турган болсок, 죽음으로 끝나는 것이 아니고 ошо бул дүйнөдө өлүм менен жашоо бүтпөйт да. 죽음 이후에 진짜 우리 집으로 가잖아요. өлүмдөн кийин чыныгы өзүбүздүн үйүбүзгө кетебиз. 그래서 죄와 사망의 법에서 해방되었다고 말씀하시는 ошол себептен бул жакта күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотулду деп жазылып турат. 요한복음 1장 12절에 보시면 Жакан 1-бөлүм 12-аятты карасак, 자, 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니라고 말씀하시죠. ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди deyт. 우리 영접한다 말을 좀 오해하는 분들이 계세요. бирок ошо кабыл алды деген сөздү туура эмес түшүнгөндөр бар. 주님 내 마음에 오십시오. Теңирим менин жүрөгүмө келе көр. 난 주님을 내 마음에 모시겠습니다. Теңирим сени мен жүрөгүмдө алып жашайм. 이렇게 하는 것이 영접하는 것이 아니에요. ушундай кылганыбыз кабыл алганыбыз эмес. 요한복음 1장 12절에서 말씀하고 있잖아요. Жакан 1-бөлүм 12-аят айтып жатпайбы? 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들. аны кабыл алып, ага ишенгендерге дейт. 예수님이 이름을 믿는 자들이랍니다. ыйсага ишенгендерге деп атат. 예수님 이름이 뜻이 뭐죠? ыйсанын ысымына ишенгендерге. 예수 뜻이 뭔지 아세요? ыйсанын ысымынын мааниси кандай? 바로 구원입니다. куткарууда. 우리 예수님께서 나를 구원하기 위해 세상에 오셨잖아요. ыйса мени куткарыш үчүн бул дүйнөгө келди. 나의 모든 죄를 영원히 대속해 주셨습니다. менин баардык күнөөлөрүмдү мойнуна алды. 예, 그것을 믿는 자들에게는 ушуга ишенгендерге дейт. 바로 하나님이 예수님을 통해서 나를 위해 하신 일을 믿는 사람들은 Кудай ыйса аркылуу мен үчүн аткарган ишке ишенген адамдар
많은 사람들은 이렇게 생각하잖아요. көп адамдар ойлойт да. 예수님이 왜 오셨습니까? Ыйса эмне үчүн келди эле? 아, 많은 사람의 죄를 대속하러 오셨죠. Көптөгөн адамдардын күнөөсүн мойнуна алыш үчүн 예, келген да. 그것은 알아요. Ошол нерсени билишет. 우리가 성경을 배우면서 무엇을 배웁니까? Бирок биз ыйык жазын үйрөнүп жатып эмнеге үйрөнөбүз? 물론 많은 사람을 위해서 오셨지만 Албетте ал көптөгөн адамдар үчүн келген. 더 정확히 말씀을 드리면 Бирок да тагыраак айтсак, 바로 나를 구원하러 오셨죠. ушу мени куткарыш үчүн келген болуп атат. 내가 받을 모든 저주와 형벌을 대신 받아 주셨잖아요. Мен алыш керек болгон каргышты, жазаны менин ордума алып атат. 그 사실을 믿는 겁니다. Ошол чындыкка ишенебиз. 하나님이 예수님을 통해서 나를 위해서 해주신 일, Кудай Ыйса аркылуу мен үчүн аткарган иш деп. 그것을 믿고 마음에 받아들일 때 Ошого ишенип жүрөк менен кабыл алганда, 우리는 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻잖아요. анда биз Кудайдын балдары болуу бийлигине ээ болобуз. 그러니 하나님의 자녀가 된 사람이 어떻게 기뻐하지 않을 수가 있겠습니까? Ошондой болсо, Кудайдын баласы болуп калган адам кантип кубанбай жүрө алат? 하나님의 자녀가 되었는데 Кудайдын баласы болуп калган болсо, 영원한 생명을 얻었는데 түбөлүк өмүргө ээ болгон болсо, 어떻게 항상 기뻐하지 않을 수가 있겠냐고요. кантип дайыма кубанбай жүрө алат? 그러죠? Туурабы? 그리고 우리가 구원받을 때 우리 속에 누가 들어오셨습니까? Жана биз куткарылганда биздин ичибизге ким кирди эле? 예, 성령님이 들어오셨어요. Ыйык рух кирген болчу. 그래서 사도행전 2장 38절에 보시면 Ошол себептен элчилердин иштери 2-бөлүм 38-аятта 주 예수를 믿고 죄 사함을 얻으라. күнөөлөрүңөрдөн кечирим алып, 그리하면 성령을 선물로 받으리니. кечирим алсаңар, ошондо ыйык рухту белек аласыңар дейт. 언제 성령을 받습니까? ыйык рукту кайсыл учурда алат экенбиз? 우리가 구원을 받을 때 성령을 받는 거예요. Биз куткарылуу алганда ыйык рукту белек алабыз. 그리고 성령이 들어오셔야지만이 내가 구원받은 사실이 마음에 믿어지는 겁니다. Мен ыйык рухка ээ болгондо гана ошо куткарып алгандыгыма толук жүрөгүм менен ишенип калам. 여러분 진짜 믿음이 뭔지 아세요? Чыныгы ишеним эмне билесиздерби? 내가 잘 믿어봐야지. Мен өзүм жакшылап ишенип көрөйүн буга. 제가 믿기로 작정을 했습니다. Мен болду, ишенем деп чечтим. 네, 맹세할 수 있습니다. Мен ант да бере алам. 앞으로 어떤 일이 생겨도 예수님을 믿겠습니다. Алда кандай ишке душар болбойн, Исага ишенем. 그것은 내가 붙잡는 거예요. Ким ушундай кылып аткан болсо, ал адам өзү кармап атканы да. 내가 잘 믿어보겠다고 각오하는 겁니다. Мен жакшы ишенип көрөйүн деп атканы да, өзү аракети менен. 그거는 자기를 믿는 거예요. Анткени ал өзүнө эле ишенген болуп калат да. 진짜 믿음이 뭔지 아십니까? чыныгы ишеним деген эмне? 마음에 믿어지는 믿음이 있어요. жүрөгү мындай ишендирилип калган ишеним бар да. 하나님이 나를 위해서 하시는 그 놀라운 일을 말씀을 들을 때 Кудай мен үчүн аткарган ушул улуу иш жөнүндө укканда, 예, 하나님 말씀을 듣는 가운데 Кудайдын сөзүн угуп атып, 마음에 확실한 믿음이 생겨버리는 거예요. жүрөктө так ишеним пайда болуп калат. 그냥 믿음이 생겨버려요. Ишеним жөн эле пайда болуп калат. 절대 사라지지 않습니다. Ал кайра жок болуп кетпейт. 그 믿음이 필요한 거예요. Ушундай ишеним керек. 그래서 우리가 그 믿음, 그 성령이 들어오실 때 그 믿음이 생기는 겁니다. ыйык рух киргенде ошондо ишеним пайда болот. 고린도전서 2장에 보시면 биринчи Корунтарга 2-бөлүмдө карасак, 성령에 대해서 말씀을 하시면서 ал жакта ыйык рух жөнүндө айтылат. 성령은 하나님의 영이잖아요. ыйык рух бул Кудайдын руху болуп жатпайбы? 어떻게 사람이 하나님 마음을 알 수 있겠습니까? Кантип адам Кудайдын жүрөгү кандай экенин биле алмак эле. 집에 있는 강아지가 어떻게 사람 마음을 알 수 있어요? Мисалы үчүн үйдөгү ит деле адамдын жүрөгү кандай экенин билбейт да. 예, 강아지와 사람은 다릅니다. Адам менен иттин айырмасы бар. 마음이 다르잖아요. жүрөктөрү башка. 강아지는 사람 마음을 이해할 수 없습니다. ит адамдын жүрөгүн түшүнө албайт. 사람 마음은요, 사람이 이해할 수가 있죠. адамдын жүрөгү кандай болуп жатканын башка адам гана түшүнө алат. 그렇죠. 우리는 죄인으로 태어났습니다. Биз күнөөкөр болуп төрөлдүк. 하나님과 원수처럼 살아갑니다. Кудайга душман катары жашап келдик. 하나님을 알지 못한 채 어둠 속에 살아가고 있어요. Кудайды тааныбай караңгылыктын ичинде жашап жүрөт. 마치 소경처럼 Сокур сыяктуу 깜깜한 어둠 속에 살아가고 계십니다. караңгылыктын ичине жашап келдик. 그런 사람이 하나님 마음을 어떻게 알 수 ушундай 있겠냐고요. адам Кудайдын жүрөгү кандай экенин кантип билет? 하나님이 하신 일을 어떻게 알 수 있습니까? Кудай аткарган иш жөнүндө кантип биле алат? 알 수 없어요. Биле албайт да. 어떻게 알 수 있죠? Бирок кантип билсе болот? 예, 하나님의 마음이 내 속에 들어올 때 Кудайдын жүрөгү менин ичиме киргенде, 바로 하나님의 영을 마음에 받아들일 때 Кудайдын рухун жүрөгү менен кабыл алганда, 성령이 들어오실 때 ыйык рух киргенде, 하나님이 하신 일이 다 믿어지는 거예요. Кудайдын аткарган ишине ишенип каласың. 하나님의 놀라운 사랑이 마음에 믿어지는 겁니다. Кудайдын улуу сүйүүсүнө жүрөк менен ишенип каласың. 그때 성령이 들어오시니까 믿어지는 거예요. ыйык рух киргендиктен ошентип ишенип каласың. 자, 그 내용을 고린도전서 2장은 잘 설명해 주고 있는 Бул 겁니다. жөнүндө 1 Корунтарга 2-бөлүмдө түшүндүрүп атат. 그래서 딱
성령이 들어오심으로 아 내가 정말 구원받았구나. Анан ыйык руктун кириши менен мен куткарып алган турбайымбы? 난 지금 죽어도 천국에 갈 수 있네. Мен азыр өлсөм деле бейишке бара алат турбайымбы? 10년 후에 죽어도 천국에 갈 수 있네. 10 жылдан кийин өлсөм деле бейишке бара алат турбайымбы? 조금도 의심없이 100% 믿음이 생겨요. Кыпындай да шектенүү пайда болбостон 100% ишеним пайда болуп калат. 어떻게 자신 있게 말할 수 있습니까? Кантип мындайча кайраттуулук менен айтса алат? 바로 하나님이 선물로 주시기 때문이죠. Анткени бул нерсени Кудай белек кылып бергендиктен. 자, 그 내용 에베소서 1장 2장에 기록이 되어 있잖아요. Бул жөнүндө Эфестиктерге 1-2 бөлүмдөрдө жазылып 그건 турат. 하나님의 선물이고 Бул Кудайдын белеги 우리에게 거저 주시는 것이고 бизге бекер эле берип атат дейт. 그 구원에 대해서 이렇게 설명하고 있죠. Ошол куткарылуу жөнүндө кайра 그래서 түшүндүрүп 성령이 берип атат. 들어오실 때 마음에 내가 구원받은 사실이 믿어지는 겁니다. Ыйык рух ичибизге киргенде анан куткарылып алганыбызга ишенебиз. 근데 성령은요. Ыйык рух болсо 우리와 영원히 함께 하십니다. ал түбөлүк биз менен болот. 자, 그것도 알아야 돼요. Ушул нерсени да билиш керек. 어떻게 알 수 있죠? Аны кантип билсек болот? 그렇게 말씀하셨기 때문입니다. Анткени ошентип айткан. 그래서 요한복음 14장 16절에 보시면 Жакан 14-бөлүм 16-аятты карасак, 우리 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйбуз. Мен атамдан өтүнүп сурайм. Атам силерге башка сооротуучуну, чындык рухун берет. Ал түбөлүк силер менен болот. 예수님께서 내가 아버지께로 갈 것이고 Ыйса бул жакта айтып жатат, мен атама кетем деп. 내가 아버지께로 가면 Мен атама кеткенден кийин 아버지가 너희들에게 보혜사를 보내주실 것이다. атам силерге башка сооротуучуну жиберет. 요 뒤에 이제 26절에 보면 보혜사가 성령이라고 분명히 말씀을 하십니다. Анан ошол сооротуучу ыйык рух экени жөнүндө айтылат. 이 성령은 Ушул ыйык рух 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니. түбөлүк силер менен болот дейт. 자, 구원받은 속에 있는 성령은 영원히 우리와 함께 하시는 거예요. Куткарылуу алган адамдардын ичиндеги ыйык рух түбөлүккө ошо куткарылуу алган адам менен болот. 자, 구약시대 성령은 그렇지 않죠? Эски келишим учурунда ыйык рух андай болгон эмес. 구약시대 성령은 들어왔다가 나갔다 하는 거예요. Эски келишим учурунда колдонулган ыйык рух ал мындай кирип кайра чыгып турган. 하나님께서 일을 맡기기 위해서 성령을 주셨다가 Кудай болсо бир иш кылдырыш үчүн ыйык рухун берген. 그 사람이 자격을 상실하게 되면요. Эгерде ал адам укугунан ажырап кала турган болсо, 다시 빼앗아 가세요. кандай ыйык рухту алып кетип калчу? 그러니까 구약시대 성령은 일하는 성령입니다. Эски келишим учурундагы ыйык рух бул иштөөчү ыйык рух болгон. 하나님의 일을 하기 위해서 성령이 들어가셨다가 나왔다 그렇게 하는 거예요. Кудайдын ишин аткарыш үчүн ыйык рух кирчү же кайра чыкчу. 그러나 신약시대 성령은요. Ал эми жаңы келишимде ыйык рух 그렇게 하는 것이 아니라 андай 우리와 영원히 кылбай, 함께 하신다고 말씀하셨잖아요. ал түбөлүк биз менен болоорун айтып жатат. 왜 영원히 함께 하시느냐? Эмне үчүн түбөлүк биз менен болот? 자, 26절에 보면요. 26-аятты карасак, 또 같이 읽어 보실까요? чогуу окуйбуз. Менин ысымым урматына атам жибере турган сооротуучу ыйык рух силерге баарын үйрөтөт жана мен айткан сөздөрдүн баарын эсиңерге салат. 성령이 무슨 일을 하십니까? ыйык рух кандай иш кылат экен? 그가 너에게 모든 것을 가르치시고 Силерге баарын үйрөтөт дейт. 성령은 가르치신다 그 말이죠. ыйык рух үйрөтөт деп атат. 구원받은 사람들을 가르치십니다. Куткаруу алган адамдарды 그래서 үйрөтөт. 성령이 들어온 사람들은요. Ошондуктан ичинде ыйык руху бар адамдар 이게 말씀을 들을 때 이제 분별이 돼요. сөздү угуп атканда айырмалап калат. 이게 사람이 지어낸 이야기인지 Бул адам оюнан чыгарып айтып жаткан сөзбү? 또 구원받지 못한 사람이 하는 말인지 Же куткарылуу албаган эле адам айтып жаткан сөзбү? 정말 거듭난 사람이 하는 말씀인지 Же жогорудан төрөлгөн адамдын сөзүбү? 분별할 수도 있고 деп айырмалап биле алат. 또 우리가 해야 될 일이 무엇인지를 분명히 가르쳐 жана 주세요. биз кандай иштерди кылыш керек экендигибизди үйрөтөт. 그리고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. Мен айткан сөздөрдүн баарын эсиңерге салат дейт. 사실 이 성경은요. Негизи бул ыйык рух, 예수님 ыйык жазуу, 당시에 기록된 책이 아닙니다. ыйык жазуу болсо ошо Исанын учурунда жазылып бүткөн китеп эмес. 몇십 년 후에 기록된 내용들이에요. Ал келип кеткенден кийин ошо бир нече жылдан кийин жазылган. 사복음서가 다 그렇습니다. 4 жакшы кабар китеби тең. 근데 읽다 보면 어떤 생각이 들어요? Бирок окуп жатканда кандай ойго келебиз? 마치 옆에서 보는 것처럼 보고 기록한 것처럼 정확히 기록이 되어 ошо 있잖아요. жанында карап туруп ошону жазып аткандай жазылат. 마치 공책과 펜을 들고 다니면서 Мисалы үчүн ошо дептер менен ручкасын алып алып, 예수님이 말씀하실 때마다 메모했다가 анан Иса сөз айткан сайын аны жазып коюп, 그걸 옮겨 적어 놓은 것처럼 анан ошону көчүрүп жазган сыяктуудай. 사복음서가 그렇게 되어 있어요. 4 жакшы кабар китеби ушундайча жазылган. 근데 어떻게 그렇게 기록할 수가 있을까요? Кандайча ушундайча жаза алышты? 예, 성령께서 알게 해 주시는 겁니다. Анткени ыйык рух
аны эске салган. 성령 그런 일을 하세요. Ыйык рух ушундай иш кылат. 그래서 요한일서 2장 27절에 보면 Ошондуктан 1-жаккан 2-бөлүм 27 аятты карасак, 또 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. чоң окуйбуз. Дегениңкиси андан алган рух силердин ичиңерде жашап жатат. Ошондуктан силер кимдир бирөөнүн үйрөтүүсүнө муктаж эмессиңер. Силерге баарын үйрөтүп жаткан ал рух жалган эмес, чындык. Ал силерге эмнени үйрөтсө, ошону сактап жашагыла. 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거한다. Бул жакта болсо, 바로 성령에 대해서 하시는 말씀이죠. бул жакта ыйык рух жөнүндө айтылып жатат. 바로 성령이 우리 가운데 거하시는 거예요. Ыйык рух биздин ичибизде жашайт. 그래서 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다. Силерге башка бирөөнүн, кимдир бирөөнүн үйрөтүүсүнө муктаж эмессиңер дейт. 오직 성령이 너에게 가르치시고 Силерге баарын үйрөтүп жаткан ал рух. 너희는 가르침 받은 그대로 거하면 된다. Ал силерге эмнени үйрөтсө, ошону сактап жашагыла. 이렇게 말씀을 하셨죠. Ушундай сөздөрдү айтып жатат. 어떤 사람도 이렇게 생각합니다. Кээ бир адамдар ушуну окуп алып мындайча ойлонуп калышат. 교회에서는 가르치는 사람이 필요 없구나. Жыйында сөздү окута турган адамдын кереги жок турбайбы? 목사도 필요 없고 Пастордун кереги жок экен, 교사도 필요 없고 мугалимдердин кереги жок экен. 필요 없다. Алардын кереги жок турбайбы? 우리 교회는 이 요한일서 2장의 말씀처럼 성령이 직접 우리에게 가르치신다. Бул жакта 1-жаккан 2-бөлүм 27 аятта жазылгандай, биздин жыйынга ыйык рух өзү жеке үйрөтөт деп. 이렇게 말하는 교회들도 있습니다. Ушинтип айткан жыйындар бар. 그건 잘못 알고 있는 거죠. Ал ошо бул аятты туура эмес 이 түшүнгөндүгү, 말씀을 오해하고 있는 겁니다. ошо туура бул сөздү туура эмес түшүнүп жатышат. 성령은 분명히 우리에게 가르치는 사람이 있고 가르침을 받으라고 분명히 말씀하셔요. Анткени ыйык жазууда бизге окута турган адам бар, ошолордон окугула деп атат. 주님은 교회 가운데 여러 지체를 세우셨습니다. Жана Кудай болсо бул жыйынга ар бир мүчөлөрдү койгон, 각각 일을 맡겨 주시는 ар 거예요. бирөөнө иш тапшырган. 그래서 에베소서 4장 11절 12절에 보시면요. Эфестиктерге жазылганга 11-12де. 자, 근데 여기 이제 이 11절 이제 이 말씀이 Бирок ушуну 11-аяттагы сөз 러시아는 한국어 성경과 똑같은데 ирет болсо ошо корей тилинин котормосу менен орусчасы бирдей экен. Орусча киргиз котормо. 성경은요. Бирок кыргыз тилинде котормодо 이게 13절에 또 가 있대요. 11-аятта болуш керек болгон сөз 13-аятта экен да. 중요한 게 11절 말씀인데 Ошол 11-аятта ошо сөздү караш керек. 그래서 이게 13절에 보시면요. Ошондон биз болсо ошо 13-аятта карап калабыз да. 자, 13절입니다. 13-аят. 자, 키르기즈만 한번 읽어 보세요. Ошо кыргыз тилин гана. Ал бирөөлөрдү элчи, бирөөлөрдү пайгамбар, бирөөлөрдү жакшы кабар таратуучу, бирөөлөрдү жыйын башчысы жана окутуучу кылып дайындады. 자, 이게는 러시아 성경과 한국 성경은 어떻게 되어 있느냐? Ал эми ошо корей тили менен орусча котормодо 그가 혹은 사도로, 혹은 선지자로, 혹은 복음 전하는 자로, 혹은 목사와 교사로 주셨으니. 뭐 읽었잖아. 네. 네. 다시 읽어봐요. ошо 11-аятта ошо жана жаңы эле биз окуп кеткен 13-аят жазылып турат да. Ошо ал бирөөлөрдү элчи, бирөөлөрдү пайгамбар, бирөөлөрдү жакшы кабар таратуучу, бирөөлөрдү жыйын башчысы жана окутуучу кылып дайындады деп. 교회는 사도가 있고 선지자가 있었잖아요. Бул жакта жыйында элчилер болуп атат. 물론 우리 시대엔 사도는 없습니다. Албетте ошо биздин убакытта элчилер жок. 이 사도라는 말은요. Бул элчи деген сөз. 예수님에게 직접 배운 사람을 사도라고 그래요. Элчи деп ушул Исанын өзүнөн үйрөнгөн адамдарды элчи деп айтат. 그러니까 우리 시대 진짜 사도는 없는 겁니다. Биздин убакта чыныгы элчилер жок. 예수님 당시에 사도가 있었죠. Исанын учурунда элчилер болгон. 그리고 선지자, Анын пайгамбарлар дейт. 하나님 말씀을 전하는 선지자가 있고요. Кудайдын сөзүн айткан пайгамбарлар болгон. 교회는 복음 전하는 사람들이 있고, Анан жыйында жакшы кабар таратуучулар бар. 그리고 목사와 교사가 있잖아요. Анан жыйын башчысы жана окутуучу дейт. 하나님은 딱 이런 위치를 세워두신 겁니다. Кудай ушундайча ар бирөөнө орундун берген. 그러면서 12절에 뭐라고 되어 있죠? Анан 12-аятта эмне деп жазылып турат? 12절은 이제 동일한 말씀을 같이 읽어보시겠습니다. Анан 12-аят ошо бардык жерде эле бирдей, муну чогуу коебуз. Жеткилең адамдын машаяктын деңгээлине жеткенге чейин машаяктын денесин түзүүдө ыйыктарды кызмат кылууга жөндөмдүү кылуу үчүн. 예, 성도를 온전케 하고, Бул жакта жеткилең ушу адамды ушуда жеткилең кылыш үчүн дейт. 그리고 봉사일을 하게 하고, Аларга кызмат кылууга жөндөмдүү кылуу үчүн. 바로 그리스도의 몸 교회잖아요. Бул машаяктын денеси, бул жыйын да.
교회를 세우려 하심이니라. ошол жыйынды түзүүдө ошондой кылыш үчүн deyт. 집을 보면 집을 봐도 마찬가지잖아요. жыйынды түзүш үчүн деп атат да. мисалы үчүн үй курганда деле 이 교회당 건물로 설명해 볼게요. бул жыйын имараты менен түшүндүрүп берейин. 예수님은 이 교회당의 기초가 되시는 거예요. ыйса бул жыйын имаратынын пайдубалы негизи. 사도들이 이 교회당의 다 기둥들입니다. 기둥들. элчилер болсо ошол жыйын имаратынын жана дубалдары. 왜 이 기둥이 없으면 집이 무너지잖아요. жана немелер барго, устундары да. эгер устундар жок болсо анда үй урап калат да. 자, 그런 다음 나머지가 다 필요한 거예요. ошол себептен ушундай устундар керек. 이렇게 교회는 여러 가지 직분들이 있습니다. ушундайча жыйында ар кандай орундар бар. 하나님이 맡기신 일이 있죠. Кудай тапшырган иш бар. 성도를 온전히 믿음에 Бул 세우고 болсо ыйыктарды жеткилен кылыш 또 үчүн, 봉사 일을 하게 해야 되고요. аларды кызмат кылууга жөндөмдүү кылыш үчүн 그런 직분이 분명히 존재하는 겁니다. ушундай кызматтар керек. 근데 왜 사도 요한은요? Бирок эмне себептен элчи Жакан 왜 기름 부음 왜 가르칠 필요가 없다고 말씀을 하셨을까요? эмне себептен ыйык рухтун үйрөтүүсүнөн башка үйрөтүүгө муктаж эмессиңер деп айткан? 왜 기름 부음의 가르침을 받아야 된다고 말씀을 했을까요? эмне үчүн ыйык рухтун үйрөтүүсүнөн эмне үчүн ыйык рух үйрөтүш керек деп 그 айткан? 말씀은 교회라고 하는 것은 교회는요 Бул сөз болсо жыйында, 성령의 가르침이 필요하고 ошо жыйында ыйык рухтун үйрөтүүсү керек. 그 외에 사람의 가르침은 필요 없다는 말이에요. Андан тышкары адамдык окутуу кереги жок деп 뭔가 айткан да. 교회에서 배우는 것이 부족해가지고 мисалы үчүн кээбилер барго, жыйындан үйрөнгөнү жетишпей. 뭐 신학교를 간다든지 бул жетишсиз деп ойлоп руханий семинариядан окугандар бар. 세상에 유명한 사람 말을 배워야 된다든지 же дүйнөдөгү белгилүү адамдарга барып үйрөнүш керек дегендер бар. 천천히 말해요. 그럴 필요가 없다는 말이에요. ошондой кылыштын кереги жок деп атат. 교회는 성령이 우리 가운데 거하시고 анткени жыйында ыйык рух биз менен, 성령께서 말씀을 가르치고 계세요. ошол ыйык рух бизге сөздү үйрөтүп жатат. 저도 배운 말씀을 여러분께 제가 알려드리는 겁니다. мен да үйрөнгөн сөзүмдү сиздерге билдирип жатам. 제 지식을 전하고 있는 것이 아니에요. мен сиздерге ошо өзүмдүн билимим менен гана бөлүшүп жаткан жокмун. 저는 하나님 말씀이 이렇게 되어 있습니다. ошо Кудайдын сөзү ушинтип жазылып турат. 이렇게 우리에게 말씀하셨습니다. ушундайча бизге айтып жатат. 우리 참 신기합니다. бул абдан таң калыштуу. 말씀을 들으면 알아요. сөздү укканда түшүнөбүз. 이게 진리인지 거짓인지 알 수 있다니까요. чындык айтылып жатабы же жалган айтылып жатабы аны биз биле алабыз. 왜 알 수 있을까요? эмне үчүн? 요한복음 15장 26절에 보시면 Жакан 15-бөлүм 26-аятты карасак, 바로 성령은 진리의 영이기 때문입니다. анткени ыйык рух чындык руху болгондуктан. 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйбуз. Мен силерге сооротуучуну жиберем. Атамдан чыгып келе турган ал чындык руху келгенде силерге мен жөнүндө күбөлөндүрөт. 이는 성령을 진리의 성령이라고 말씀하잖아요. бул жакта ыйык рухту чындык руху деп айтып жатат. 진짜 진리의 성령. чыныгы чындык руху. 바로 참과 거짓을 금방 분별해낼 수 있습니다. чындык менен жалганды тез эле айырмалап биле алат. 사람은 태어날 때 소경으로 태어났어요. адамдар болсо төрөлгөнү ошо сокур болуп төрөлдү. 소경으로 살았습니다. сокур болуп жашады. 그리고 이제 구원을 받음으로 눈을 떴어요. куткарылып алганда көзү ачылды да. 그럼 눈을 뜬 사람이 ошондо көзү ачылган адам 또 소경과 함께 생활할 수 있을까요? сокурлар менен чогуу жашай алабы? 소경을 따라갈 수 있을까요? сокурдун артынан ээрчип жүрө алабы? 그건 절대로 불가능한 ал 거예요. мүмкүн эмес да. 그제 내가 소경일 때는 함께 다녔죠. ага чейин өзү да сокур болгондуктан чогуу эле жүргөн. 나도 안 보이니까 함께 다녔습니다. көрбөгөндүктөн чогуу эле жүргөн. 그러다 이제 눈을 떴어요. ошентип жүрүп көзү ачылды дейли. 진리를 알게 되었습니다. чындыкты таанып калды. 이제 그런 사람이 또 소경을 따라갈 수가 있겠냐? ушундай адам сокурдун артынан ээрчип жүрө алабы? 그것도 또 불가능한 거예요. ал да мүмкүн эмес. 성령은 진리의 영입니다. анткени ыйык рух чындык руху. 분명히 알게 해주시죠. ал чындыкты билдирет. 참과 거짓을 분별하게 만들어 주십니다. чындык менен жалганды так эле айырмалап 그래서 билет. 우리는요, 딱 설교를 들어보면 알아요. ошол себептен биз сөздү угуп жатканда тез 저 эле түшүнөбүз. 설교하시는 분이 бул сөз өтүп жаткан адам 정말 거듭나신 분인지, жогорудан төрөлгөн адамбы? 진리를 깨닫고 하시는 설교인지, чындыкты түшүнүп айтып жатабы бул сөздү? 진리를 깨닫지 못하고 же өзү деле чындыкты билбей 그냥 책에서 본 것을 가지고 가르치는 사람인지 китептен окуп алып эле окутуп жатабы 우리는 알 수 деп 있다니까요. биз биле алабыз. 그렇지 않던가요? же андай эмеспи? 누가 배워서 그렇게 아는 것이 아닙니다. бирөө ушу үйрөнүп алып ошо мындай бул нерсеге эч ким үйрөтпөйт да. 딱 들으면 알아요. укканда эле түшүнөсүң. 아, 저건 아닌데. бул туура эмес да. 왜 저렇게 말을 하지? эмне үчүн мынтип айтып жатат? 나보다 성경을 더 모르네? ошо ыйык жазууну аябай эле аз билет турбайбы?
이런 생각이 마음속에 생긴다니까요. деген ой жүрөктө пайда болот. 이것이 교만한 마음이 아닙니다. Бул ошо текебер жүрөк эмес. 왜 이렇게 분별하게 해주실까요? Эмне үчүн мындайча айырмалап биле алат? 여러분 보세요. Жакшылап 세상에 많은 карасаңыздар, 사람이 어두운 가운데 дүйнөдө 살아가잖아요. көптөгөн адамдар караңгылыкта жашайт. 그들을 진리 가운데 빛 가운데로 인도하는 것이 우리의 사명입니다. Аларды чындыкка, жарыкка жетелөө биздин миссиябыз. 그게 세상에서 왜 살고 있습니까? Биз бул дүйнөдө эмне үчүн жашап жатабыз? 뭐 잘 먹고 잘 살기 위해 세상에 살고 있습니까? Жакшы ичип, жакшы жеп жашаш үчүнбү бул дүйнөдө? 그건 절대 아니죠. Жок. 천국이 얼마나 좋은데요. Беш канчалык сонун. 천국이 우리 집인데요. Беш биздин үй болуп 근데 жатпайбы? 왜 세상에서 고생하고 살고 Бирок 있습니까? эмне үчүн бул дүйнөдө кыйналып жашап 이건 жатабыз? 딱 한 가지입니다. Анын бир эле себеби 아직 бар. 구원받지 못한 분들이 있잖아요. Анткени куткарылуу ал элек адамдар бар. 어두운 가운데 고생하며 고통받고 있는 사람들이 있잖아요. Караңгылыктын ичинде кыйналып, азап чегип жашап жаткандар бар. 그들을 진리 가운데 인도해야 되잖아요. Аларды чындыкка алып келиш керек да. 우리 마음이 기쁘고 즐겁습니다. Биздин жүрөгүбүздө кубанып, сүйүнүп жатабыз. 근데 우리만 기쁘고 즐거우면 되겠어요? Бирок өзүбүз эле кубанып, сүйүнүп жүрө берсек болобу? 그렇지 못한 사람들에게 알려줘야 Ошо 되잖아요. андай боло албай жаткан адамдарга бул нерсе жөнүндө айтып бериш керекпиз. 눈을 뜨고 보십시오. Көзүңөрдү ачып көргүлө. 이게 진리입니다. Мына чындык деп. 그분도 구원받으면 금방 알거든요. Ал адамдагы куткаруу алып калса тез эле түшүнөт. 우리 그것을 전하기 위해 세상에 살고 있는 Биз 겁니다. ушул жөнүндө башкаларга таркатыш үчүн 근데 бул 우리가 дүйнөдө жашап жатабыз. 그것을 분별할 수가 Бирок 없다면 биз ал нерселерди айырмалап билбесек, 이 사람이 거듭난 사람인지 거듭 안 난 사람인지 분별할 수가 бул адам 없다면 жогорудан төрөлгөн адамбы же жогорудан төрөлбөгөн адамбы айырмалап билбесек, 어떻게 하나님 일을 할 수가 있겠어요? анда Кудайдын ишин кантип аткара алабыз? 그래서 구원을 받게 되면 Ошондуктан куткаруу алганда 마치 소경의 눈을 딱 뜨는 것처럼 сокур адам көзү ачылган сыяктуудай 이제 모든 것이 분명하게 보이고 баардыгы так көрүнүп калат. 정말 하나님이 하시는 일이 보이고 Кудайдын аткарып жаткан иши көрүнөт, 이제 성경이 보이고 ыйык жазуу көрүнөт. 그리고 이제 막 알려주고 싶은 거예요. Анан башкаларга да айткың келип калат. 이거 알려줘야 되겠는데 Ушуну айтышым керек деп. 그냥 입이요 그냥 근질근질근질해요. Оозуң кытышып баштайт айткың келип. 내가 전하지 말아야지. 그럴 수가 없다니까요. Мен муну айтпашым керек деп 그냥 айтпайт эч ким. 말하지 말아야지 해도 소용없어요. Айтпашым керек десең деле эч нерсе кыла албайсың. 그냥 입만 열면 그냥 저절로 나온다니까요. Оозуңду ачсаң эле ошол чыга берет. 여러분 그렇지 않던가요? Же андай эмеспи? 그러죠. 이게 그런데요? 너무 신기한 Бул 거예요. абдан таң калыштуу. 이게 우리가 뭐 교만해서 그런 것도 아니고 Бул ошо биз текеберденип кеткендиктен мындай эмес да. 성경을 많이 알아서 그런 것도 아니고 Же ыйык жазууну аябай көп билип калгандыктан мындай эмес. 진리의 성령이 들어오심으로 Чындык руху ичибизге киргендиктен 진짜 참과 거짓을 분별할 수 있기 때문에. чындык менен жалганды айырмалап калдык да. 근데 가끔 그런 분들이 계시죠. Бирок кээде мындай адамдар кездешет. 구원받았다고 교회 계시는 분이 Куткарыл алдым деп жыйында жүргөн адам 함께 교제하다가 чогуу баарлашууда жүрөт. 다른 교회를 가요. Анан башка жыйынга кетет. 그리고 그게 말씀이 좋대요. Анан ал жакта да сөзү сонун экен дейт. 근데 저도 들어보거든요. Ошо мен да угуп көрөм. 근데 전혀 아닌데 Бирок такыр эле башкача. 왜 그럴까요? Эмне үчүн андай болуп атат? 왜 따라갈까요? Эмне үчүн ал адам ал жакта да эришип кетип атат? 예, 성령을 받지 못해서 그럴 겁니다. Ичинде ыйык рухту албагандыктан, 아직 거듭나지 못해서 그러겠죠. жогорудан 정말 төрөлбөгөндүктөн. 거듭난 사람이라면 Эгерде ал чындап жогорудан төрөлгөн болсо, 하나님의 자녀가 된 사람이라면 Кудайдын баласы болуп калган болсо, 정말 성령이 있는 사람이라면 ичинде ыйык рух бар болгон адам 절대로 그럴 수 없는 거예요. эч качан андай кыла албайт. 그렇게 될 수가 없습니다. Андай болушу мүмкүн эмес. 그래서 예수님께서 열매를 보아 그 나무를 알지니라고 말씀을 Ошол 하셨잖아요. себептен Ыйса ал даракты ошо жемиштен билип аласың деп айтты. 아무리 본인이 좋은 나무라고 주장을 해도 Канчалык ал адам өзүн жакшы даракмын деп айтпасын, 나 열매를 보면 жемишин карасак, 이게 아닌데 ошо жемиши туура эмес болуп атса. 간증은 참 잘해요. Көйлөк сөздү укмуш айтат дейлик. 간증은 정확하게 간증합니다. Көйлөк сөзүн аябай так айтат дейлик. 근데 분별을 못해요. Бирок айырмалап билбесе сөздү. 그러면 아닌 겁니다. Анда ала элек куткаруу. 그럴 수가 없는 거예요. Себеби андай ушу айырмалап биле албай калбайт да. 성령은 진리의 영이기 때문에 Анткени ыйык рух чындык руху болуп атат. 우리 이것도 분명하게 알아야 됩니다. Биз ушул жөнүндө так билиш 그리고 керекпиз. 성령은 또 무슨 일을 하십니까? Анан ыйык рухта кандай иш кылат? 우리가 힘들고 어려울 때 Биз кыйналып атканда 바로 우리 위해서 기도해 주세요. биз үчүн сыйынат. 그래서 로마서 8장 26절에 보면 Ошондуктан Римдиктерге 8-бөлүм 26-аятты карасак, 우리 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйбуз. Анын үстүнө рухта алсыз болгон кезибизде бизге күч берип турат. Анткени биз эмне жөнүндө жана кантип сыйынышыбыз керектигин билбейбиз.
Бирок рух өзү тил жеткис улутуналары менен биз үчүн арачылык кылат. 예, 성령은 우리의 연약함을 도와주세요. Биз алсыз болгондо рух бизге жардам берет. 우리가 힘들고 어려울 때 Биз кыйналып атканда, азап чегип атканда, 정말 힘들 때는 기도할 힘도 없잖아요. кыйналып атканда мына сыйынууга да күч жок болуп калат го. 힘이 하나도 힘이 없고 Аябай кыйналып, такыр күчүң жок болуп 때로 калат. 그럴 수도 있습니다. Кээде ушундай болушу мүмкүн. 근데 성령이 날 위해 기도해 주세요. Ошол учурда ыйык рух мен үчүн сыйынып турат. 성령 내 속에 거하시기 때문입니다. Ыйык рух мен ичимде жашагандыктан. 절대로 우리를 떠나지 않으세요. Ал бизди эч качан таштап кетпейт. 성령을 떼놓고 어디 갈 수 없습니다. Ыйык рухту калтырып коюп бир жака кете албайбыз. 성령 오늘은 잠깐 집에 계세요. Ыйык рух бүгүн үйдө отуруп турчу. 혼자 나갔다 올게요. Мен сыртка чыгып келейин. 그게 안 돼요. Мындай кыла албайбыз. 그렇게 할 수가 없습니다. Андай такыр кыла албайбыз. 내 속에 영혼이 거하시기 Анткени 때문에. ал мен ичимде түбөлүккө мен менен болот. 그래서 바울은 말하잖아요. Ошол себептен Паул айтып жатпайбы? 성령을 근심되게 하지 마라. Ыйык рухту капа кылбагыла дейт. 슬프게 하지 마라. Кайгыртпагыла дейт. 이런 말씀을 하시는 거예요. Ушундай сөз айтылган. 자, 그리고 하나님은 우리를 얼마나 사랑하십니까? Жана Кудай бизди канчалык сүйөт. 우리의 모든 삶을 다 지켜주시고요. Ал биздин бүт жашообузда сактап жүрөт. 우리의 이 머리카락도 다 세신다고 말씀하세요. Биздин чачыбызда дагы санын билээрин айтып жатат. 그래서 우리를 고아처럼 버려두지 아니하시고 Бизди жетимсиретпейт. 우리가 함께 하시고 Биз менен чогуу болот. 또 마태복음 10장에 보면 Матай 10 бөлүмдө 우리의 머리카락도 다 세고 계신다. башыбызда чачыңарды да санап турат. 우리가 어떻게 기뻐하지 않을 수가 있을까요? Ушундай болуп жатса биз кантип кубанбай кое 우리가 алабыз? 구원받은 그 날부터 Биз куткаруу алган күндөн тартып 주님 만나는 그 날까지 Теңир менен жолуга турган күнгө чейин 성령이 항상 우리와 함께 하시면서 우리를 도와주고 계셔요. ыйык рух ар дайым биз менен чогуу болуп бизге жардам берип жүрөт. 당연히 기뻐할 수 있죠. Ошондо биз албетте кубана 그래서 алабыз. 바울은 항상 기뻐하라고 말씀하시는 거예요. Ошол себептен Паул дайыма кубаныңла деп жатат. 그리고 또 두 번째가 쉬지 말고 기도하라고 그랬죠. Экинчи үзгүлтүксүз сыйынга деген болчу. 자, 쉬지 말고 기도하라. үзгүлтүксүз сыйынга дейт. 자, 구원받은 사람은 하나님께 너무나 많은 특권을 받았어요. Куткаруу алган адамдар Кудайдан көп укукка ээ болгон. 그렇죠. 뭐 한 나라의 대통령이라면 누리는 특권들이 있잖아요. Мисалы үчүн ошо бир өлкөнүн президентинин көп укугу болот го. 큰 회사의 회장이라면요. же бир чоң компаниянын директору болсо, 특권들이 굉장히 많잖아요. ушу көптөгөн ушу укуктары бар. 우리는 하나님의 자녀입니다. Биз болсо Кудайдын балдарыбыз. 많은 특권을 받았지만 ушундай көп нерсеге ээ болгонбуз. 그중에도 중요한 한 가지가 바로 하나님께 기도할 수 있는 특권이라는 거예요. Ошондо алардын ичинен да ушу биз Кудайга сыйына алабыз. 기도할 수 있는 특권. сыйына турган укук берилген. 자녀를 정말 사랑하는 아버지와 대화할 수 있는 특권. балдарын абдан сүйгөн ата менен сүйлөшө ала турган 그 укук. 특권을 우리에게 주신 거예요. ушундай укукту бизге берген. 자, 구원받지 못한 사람들도 기도해야 됩니다. куткаруу албаган адамдар да сыйыныш керек. 기도할 자격이 주어져 있어요. 구원받지 못한 사람들도. куткаруу албаган адамдарга да ушу сыйынууга укук берилген. 그 기도 내용이 좀 달라요. бирок алар сыйыныш керек болгон мазмун башкача. 그들은 무엇을 위해 기도해야 될까요? куткаруу ала элек адамдар эмне деп сыйыныш керек? 그들은요, 창조주 하나님을 알게 해달라고 기도해야 되고, жаратуучу Кудай ошо Кудай өзүңдү билүүгө жардам бере көр деп. 사람의 생사 화복을 주관하시는 분에게 기도해야 되고, адамдарга ошо бата берүүчү, жаза берүүчү ушундай Кудайга сыйыныш керек. 사람을 심판하시는 심판주 하나님에게 기도해야 되잖아요. адамдарды соттой турган Кудайга сыйыныш керек. 근데 어떤 내용을 기도해야 됩니까? бирок сыйынганда ошо сыйынуусунун мазмуну кандай болуш керек? 하나님, 제가 어떻게 해야 구원을 받습니까? Кудай, мен канткенде куткарыла алам? 저를 구원받게 해주십시오. мени куткара көр. 저를 정말 하나님의 자녀가 되게 해주십시오. Кудай, мен өзүңдүн балаң кыла көр. 우리는 그런 기도를 해야 돼요. ушундайча сыйыныш керек. 예, 구원받지 못한 사람들은 그런 기도 반드시 해야 됩니다. куткарылуу ала элек адамдар ушундайча сыйыныш керек. 반드시 해야 돼요. сөзсүз түрдө сыйыныш керек. 그래야 구원받을 수 있기 때문이죠. Өйткені ошондон куткаруу алат да. 근데 이제 구원받은 사람의 기도는요, куткарылуу алган адамдардын 이제 сыйынуусу 그런 종류의 기도가 아니고 андай мазмундагы сыйынуу эмес. 이제 차원이 다른 기도를 하는 겁니다. такыр эле башкача деңгээлде сыйынулот. 이제 우리는 자녀가 됐잖아요. биз балдар болуп калдык да. 그리고 구원받은 그 날부터 하나님과 예수님과의 사귐이 시작이 되는 겁니다. куткарылуу алган күндөн баштап Кудай менен, Ыйса менен болгон мамилебиз башталган. 그 내용이 요한일서 1장 3절에 기록이 되어 있잖아요. бул жөнүндө 1-жакан 1-бөлүм 3-аятта жазылып турат. 구원받은 그 날부터 куткарылган күндөн тартып 바로 하나님 아버지와 Кудай ата 예수님과의
교제가 시작이 된 거예요. жана ыйса менен болгон мамилебиз баарлашуубуз башталган. 하나님 우리를 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Кудай бизди өзүнүн сүйүктүү балдары кылып алды. 그러니까 아버지와의 자녀의 대화가 시작이 되는 거예요. Эми бул болсо ошо ата менен баланын ортосунда сүйлөшүү башталды деген сөз. 대화가 바로 기도라는 Ошо 겁니다. сүйлөшкөнүбүз сыйынганыбыз да. 근데 어떻게 기도라고 말씀하시죠? Кандайча сыйынга деп айтты эле? 쉬지 말고 기도하라. Үзгүлтүксүз сыйыңла деп атат. 날마다 기도하라 말씀하잖아요. күнүгө сыйыңла деген сөз. 그래서 그 말씀 여기 아니 났네요. 그래서 이 예수님께서 가르치신 기도문 가운데 주기도문이 있잖아요. ыйса үйрөткөн сыйынуу ошо ыйсанын үйрөткөн сыйынуусу бар го. 이 주기도문에 보면 ошол ыйсанын үйрөткөн сыйынуусун карасак 어떤 내용이 기록이 되어 있죠? ал жерде эмне деп жазылып турат? 하늘에 계신 우리 아버지요. асмандагы атабыз. 그죠? 첫 번째 기도가 하늘에 계신 우리 아버지요. кандайча башталып атат? асмандагы атабыз деп. 이제 그 기도를 가르쳐 주셨죠. ошол сыйынууга үйрөткөн болчу. 먼저 이제 자녀가 돼야 되는 거예요. биринчиден баласы болуп калыш керек. 근데 이제 이 유대 종교가들은 오해를 했잖아요. бирок жүйүттөрдүн диний кызматчылары бул нерсени туура эмес түшүнүшкөн. 자기들은 하나님을 잘 섬기고 있으니까 하나님의 자녀라고 생각을 한 겁니다. алар болсо биз Кудайга жакшы кызмат кылып жатабыз, ошондуктан Кудайдын балдарыбыз деп ойлошкон. 우리는 하나님의 자녀입니다. биз Кудайдын балдарыбыз деп, 하나님 우리 아버지입니다. Кудай биздин атабыз деп. 예수님이 뭐라 말씀한 줄 아세요? бирок ыйса аларга эмне деп айткан билесиздерби? 그들에게 아주 충격적인 말씀을 하셨어요. аларды аябай таң калтыра турган сөздү айткан. 하나님이 너희 아버지가 아니다. Кудай силердин атаңар эмес. 너희 아버지는 바로 마귀다. силердин атаңар шайтан 이런 말씀을 하셨죠. деген сөздү айткан. 그래서 요한복음 여기 8장 41절에 보면요. Жакан 8-бөлүм 1-аятты карасак, 한번 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Силер өз атаңардын кылганын кылып жатасыңар деди. Ошондо алар: ага, биз ойноштон туулган эмеспиз. Биздин бир эле атабыз бар, ал Кудай дешти. 유대 종교가들은 자신의 아버지가 하나님이라고 주장했습니다. жүйүттөрдүн диний кызматчылары биздин атабыз Кудай деп атышат. 근데 예수님 뭐라 말씀하시죠? бирок ыйса аларга эмне деп айтты? 자, 44절은 같이 읽어 보시겠습니다. 44-аятты чогуу окуйбуз. Силердин атаңар шайтан, силер ошонун кумарлуу иштерин аткаргаңар келет. Ал башынан эле киши өлтүргүч болчу. Чындык боюнча жашаган жок. Анткени анда чындык жок. Жалган айтуу анын табияты. Анткени ал жалганчы жана жалгандын атасы. 세상의 모든 사람은 태어날 때부터요. 죄인으로 태어났습니다. Дүйнөдөгү баардык адамдар төрөлгөнү күнөөкөр болуп төрөлөт. 하나님의 자녀로 태어난 것이 아니에요. Кудайдын баласы катары төрөлбөйт. 이걸 분명히 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 마귀에게 속한 세상에 태어났고 Бул шайтанга таандык дүйнөдө төрөлөт. 마귀의 권세 아래 있고 Шайтандын бийлиги астында болот. 마귀에게 종노릇하며 살아가고 있잖아요. Шайтанга кул болуп жашайт. 그래서 죄에게 종노릇하고 күнөөгө кул болуп, 죽음에게 종노릇하고 өлүмгө кул болуп, 그렇게 살던 사람이 ушинтип жашап жүргөн адам 예수 그리스도를 만남으로 해서 ыйса машаях менен жолугуп 자녀가 되는 거잖아요. баласы болуп калат. 근데 이걸 사람들이 오해를 합니다. бирок көп адамдар бул нерсени туура эмес түшүнөт. 이 거듭나는 것을 오해를 해요. жогорудан төрөлүү деген сөздү туура эмес 이제 түшүнүшөт. 어떻게 거듭났습니까? 질문을 합니다. кантип жогорудан төрөлдүңүз деп суроо бергенде, 아, 나는요. ой мен деген 정말 기도하는 가운데 놀라운 체험을 했습니다. мен сыйынат ушундай нерсени көрбөдүмбү? 내가 몸이 많이 아팠는데요. мен аябай катуу ооруп аткан болчумун. 어떤 목사님이 나에게 안수기도를 해주셨고 бир пастор келип мага колун коюп сыйынды. 병이 깨끗하게 나았습니다. ошондо ооруман таптаза болуп айыгып калдым. 나는 놀라운 체험을 했습니다. мен ушундай укмуш нерсе башыман өттү. 나는 그때 거듭났습니다. ошентип жогорудан төрөлгөм 이렇게 말하는 분도 계시고 деп айткандар бар. 또 어떤 사람은요. кээ бирлөр 나 정말 주님을 믿기로 마음에 굳게 마음을 정했습니다. мен ал эми теңирге ишенем деп жүрөгүмдөн катуу чечим чыгардым. 주님을 내 마음의 주인으로 모십니다. теңирди өзүмдүн жүрөгүмдүн кожоюну катары кабыл алам. 그래서 거듭났습니다. ошентип жогорудон төрөлдүм 이렇게 말하는 분도 계시는데 деп айткандар дагы бар. 그건 둘 다 아니에요. экөө тең туура эмес. 그것이 내가 받은 구원을 증명할 수 없는 거예요. анткени ал нерселер алган куткарылуусун далилдеп бере албайт. 그럼 어떻게 거듭납니까? жок кантип ошондо кантип жогорудан төрөлөбүз? 그건 하나님께서
성경이 이미 계시해 주셨어요. Ал жөнүндө Кудай ыйык жазууда жазган да. 바로 거듭나는 방법을 하나님이 알려주셨잖아요. Жогорудан төрөлүү ыкмасын билдирген. 근데 그걸 생각하지 않고 Бирок ал жөнүндө ойлобой эле 어떤 체험, өзүнүн башынан өткөн нерсе 어떤 менен 신비한 일, же ушундай руханий бир нерсени 또 көрдүм деп, 내가 굳게 마음을 정한 것들 же жүрөгүмдө мен ушундай чечим кабыл алдым деп. 이런 것을 거듭난 것으로 오해하는 분들이 계시는데 Ошол нерселерди жогорудан төрөлүү деп ойлогондор бар. 그건 올바른 모습이 아니에요. Ал туура эмес. 그 거듭나는 것이 무엇이죠? Ошондой болсо жогорудан төрөлүү деген эмне? 이 거듭나라고 말씀하신 것은 Жогорудан төрөлүү деп атпайбы? 요한복음 3장에 기록된 말씀이잖아요. Жакан 3-бөлүмдөгү сөз. 바로 니고데모에게 Ошо Никодимге айткан болчу. 유대인의 유명한 종교인의 니고데모에게 하신 말씀이에요. Жүйүттөрдө аябай белгилүү, урмат сыйлуу болгон ошо Никодимге айтылган сөз. 네가 진실로 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다. Чындыкты сага чындыкты айтып кой, эгерде жогорудан төрөлбөсөң анда Кудайдын падышачылыгын көрбөйсүң деп атат. 니고데모 그 말을 이해하지 못했어요. Никодим ал сөздү түшүнбөй калды. 근데 한 가지는 알았어요. Бир нерсени билген. 두 번 태어나라고요? Кайра төрөлүш керекпи экинчи жолу? 내가 지금 노인인데 Мен азыр карып калдым да. 어떻게 어머니 뱃속에 들어갔다가 또 나올 수가 Кайра 있습니까? кантип энемдин курсагына кирип кайра чыгам 오해를 한 거죠. деп туура эмес түшүнүп 왜? калды. 다시 태어나라고 하니까. Анткени ошо кайра төрөлүш керек деп атат да. 예수님께서 말씀하셨잖아요. Иса айтат. 내가 어머니 배에서 한번 태어나는 것처럼 ошо энеден бир ирет төрөлгөн сыяктуу 그건 처음 태어나는 것이고 ал ошо биринчи төрөлүү, 다시 한 번 더 дагы бир жолу 하나님의 자녀로 태어나야 된다. Кудайдын баласы катары төрөлүш керек дейт. 그렇지 않다면 Андай болбосо 하나님 나라를 볼 수도 없다. анда Кудайдын падышачылыгын көрө албайсың 자, дейт. 그 말씀을 하신 거예요. Ушундай сөздү айткан. 그럼 어떻게 거듭 두 번 태어날 수가 Анда 있습니까? ошондо кандайча кайра төрөлүсө болот? 어떤 방법으로 두 번 태어날 수가 있죠? Кандайча экинчи жолу төрөлүсө болот? 성경을 봐야 되겠죠? Ыйык жазууну караш керек аны билиш үчүн. 베드로 사도가 알려주십니다. Ал жөн элчи Петр айткан. 베드로전서 1장 23절부터 25절까지 말씀에 보면 Биринчи Петр 1-бөлүм 23-төн баштап карасак, 우선 23절 한번 읽어보실래요? 23 аятты мен окуп берейин. Себеби силер чирий турган уруктан эмес, чирибей турган, Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөзү аркылуу кайрадан төрөлдүңөр. 자, 잘 보십시오. Жакшылап караңыздар. 너희가 거듭난 것이라고 말하잖아요. Кайрадан төрөлдүңөр дейт. 그러니까 베드로 사도도 거듭났고 Элчи Петр дагы кайрадан төрөлгөн. 그리고 이 편지를 받는 사람도 분명히 거듭난 사람이잖아요. Ушул катты алып жаткан адам дагы жогорудан төрөлгөн адам болот. 그래서 너희가 거듭난 것이 Ошо кайрадан төрөлдүңөр дейт. 바로 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 되었다. Ошо кайра төрөлгөндүңөр ошо чирий турган уруктан эмес, чирибей турган уруктан дейт. 썩어질 씨가 있고 썩지 않을 씨가 있어요. Чирий турган урук бар жана чирибей турган урук бар. 썩는 씨가 뭐죠? Чирий турган урук деген 이 эмне? 앞에 제가 말씀해 드린 것들이 있잖아요. Жана мен алдыда айтып кеттим го. 여러 가지 체험들 Кандайдыр бир ошо башынан өткөзгөн 또 нерселер, 병에서 치료를 받고 оорусунан айыгып калганы, 또 방언을 하고 же бөтөн tilde сүйлөгөнү, 뭐 신비한 음성을 듣고 же руханий үндү укканы, 또 내가 굳게 마음을 정하고 же жүрөгүндө катуу чечим чыгардым дегени. 여기서 다 썩어질 씨예요. Бул нерсенин баары чирий турган урук. 잠깐은 그게 맞다고 생각될지 Бир аз 모르겠지만 убакытка ошо туура деп ойлошу мүмкүн. 세상에 수많은 사람이 이게 옳다고 말할지 모르겠지만 Дүйнөдөгү көптөгөн адамдар ошол нерсени туура деп ойлошу мүмкүн. 그건 진리가 아니에요. Бирок ал чындык эмес. 그건 썩어질 씨라는 거죠. Ал нерсенин баары чирий турган урук. 그러니까 썩지 않은 씨가 뭐죠? Ошондой чирибей турган урук 바로 эмне? 썩지 않는 씨. Чирибей турган урук 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. ал болсо Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөз аркылуу дейт. 바로 말씀으로 거듭나는 거예요. Сөз аркылуу жогорудан төрөлөбүз. 그래서 1장 25절에서 말씀하고 있잖아요. Биринчи бөлүм 25 аятта айтылат. 내가 내게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. Бул сөз болсо силерге жарыяланган сөз. 바울은 복음을 전했고 Паул жакшы кабарды жарыялаган. 사람이 복음을 듣는 가운데 구원받잖아요. Адамдар ошол жакшы кабарды угуп анан куткарылып алат да. 저도 49년 전에 복음을 듣는 가운데 구원을 받았어요. Ошо мен дагы 39 жыл мурун жакшы кабар сөзүн угуп куткарылып алгам. 아니 39년 전에요. 39 жыл мурун. 성경을 배우지도 않았고 Ага чейин ыйык жазууну үйрөнчү эмесмин. 교회를 다닌 적도 없었지만 Жыйынга барып көргөн 근데 эмесмин. 딱 일주일 Бирок бир эле жума 성경 학예 수양했대. жайкы конференция 딱 учурунда 말씀을 들었고 сөз уктум. 복음을 듣는 가운데 жакшы кабар сөзүн угуп 제가 жатып 거듭났어요. мен жогорудан 벌써 төрөлдүм. 39년 시간이 지났습니다. Андан бери 39 жыл өттү. 한 번도 의심해 본 적 없고 Бир да жолу шектенген эмесмин. 저는 그날부터 얼마나 기쁜 사람이 된 줄 Анда 아세요? ошол күндөн баштап мен абдан кубанычтуу адам болуп 가장 калдым. 행복한 사람이 Эң 돼버렸어요. бактылуу адам болуп калдым. 저는 뭐 방언을 해본 적도 없고 Мен бөтөн тилде сүйлөп көргөн эмесмин. 뭐 체험을 해본 경험도 없고 Башыман ушундай укмуштуу керемет нерселерди өткөзгөн эмесмин. 누가 내게 안수해서 뭐 병을 낫게
제가 병을 나은 적도 없고 же бирөө шу мага колун коюп шу сыйынып ооруман айыккан эмесмин. 내가 뭐 잘 믿어보겠습니다. 뭐 마음에 각오한 적도 없고 Мен эми буга жакшы ишенем деп жүрөктөн чечим чыгарам деп айткан эмесмин. 복음을 듣기만 했어요. Жөн гана жакшы кабар сөзүн уккан. 그리고 구원을 받았잖아요. Ошентип куткарылып алып калды. 그래서 골로새서 1장 6절에서 이 말씀을 하시는 거예요. Колосолукторго 1-бөлүм 6-аятта айтылат. 자, 우리 같이 읽어보시겠습니다. Муну чогуу окуйбуз. Бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, жакшы кабар силердин араңарда да жемиш берип өсүп жатат. 예, 복음이 우리에게 기록돼 있잖아요. 복음이 있잖아요. Бизде жакшы кабар бар. 내가 듣고 Биз ошол жакшы кабарды уктук. 그렇죠. 복음을 듣고 Жакшы кабарды угуп, 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날 аны чыны менен таанып билген күндөн тартып дейт. 바로 하나님의 놀라운 은혜가 있잖아요. Кудайдын улуу ырайымы бар. 나의 공로로 구원받는 것이 아니라 Мен өзүмдүн адилдигим аркылуу куткарылган жокмун. 하나님이 나 같은 사람을 위해서 해주신 놀라운 은혜가 있어요. Кудай мага окшогон адам үчүн аткарган иши бар. 은혜를 깨달은 날. Ошол ырайымды тааныган күн. 그 찬송가에 그런 찬송이 있죠. Мындай даңктоо ыры барго. 기쁜 날, 주 나의 죄 다 씻은 날. Ушундай кубанычтуу ушул күн Теңир мени бүт күнөөдөн тазалаган күн деп. 기쁜 날. Ошол кубанычтуу күн. 내 죄가 다 씻김 받은 그 날. Мен бүт күнөөдөн тазаланган күн. 그것이 마음에 믿어지고. Ошого жүрөк менен ишенип 나는 калгам. 오늘 죽어도 천국에 갈 수 있고. Мен бүгүн өлсөм дагы бейишке бара алам. 난 10년 후에 죽어도 천국에 갈 수 있고. 10 жылдан кийин өлсөм деле бейишке бара алам деп. 100% 확실한 믿음이 생겼다. 100% дагы ишеним пайда болду деп. 바로 그 날이 있잖아요. Ошол күн бар. 어떻게 그 믿음이 생기죠? мындай ишеним кандайча пайда болду? 복음을 듣고 마음의 은혜를 깨달은 날. Ошол жакшы кабарды угуп, ырайымды жүрөк менен таанып калган күн. 그래서 이제 그 기독교에 쓴 책들이 있어요. ошо машаякчылар жазган китептер барго. 그 책에 보면 ошол китептерди карасак, 그분들이 자신 언제 구원받았다고 분명히 말하고 ошо 있습니다. качан куткарып алгандыгы жөнүндө айтышат. 어떤 목사님은요. ошо бир пастор, 목사 된 지 13년 만에 구원받은 목사님도 ошо 계시고. пастор болуп иштегенине 13 жыл өткөндөн кийин гана куткарып алган да пастор 그분들 бар. 다 자신이 그렇게 증거해요. өздөрү жөнүндө ушундайча көйлөндүрүшөт. 나는 목사들로 태어나 평생 교회 다녔다. Мен ошо өмүр бою жыйынга барып пастор болуп да 난 иштегем. 목사로서 사람을 가르쳤다. пастор болуп адамдарды окуткам. 누가 나한테 물어봤다. бирөө менден сурады. 목사님 거듭나셨어요? 물어봤고. пастор сиз жогоодон төрөлдүңүз беле деп сурады. 나 그 자신이 없었다. мен кайраттуулук менен жооп бере алган жокмун. 고민에 빠졌고. ошондуктан ойго баттым. 나중에 말씀을 듣는 가운데 анан кийин сөз угатып, 드디어 나도 구원받았다. мен да куткарып алып калдым. 나도 거듭났다. мен да жогорудан төрөлдүм. 몇 년, 몇 월, 며칠. ушунчанчы жылы ушул күнү деп. 그렇게 말하고 있잖아요. ушинтип айтышат. 그걸 분명히 알아야 됩니다. ушул жөнүндө так билиш 그래서 керек. 골로새 1장 6절의 말씀처럼 Колосолукторго 1-бөлүм 6-аятта 이제 그날부터 айтылгандай, 믿음이 점점점 자라고요. ошол күндөн тартып ишеним акырын-акырындан өсөт. 일단 태어나야 믿음이 자랄 거 아니에요. биринчи ошон төрөлсө анан ишеним өсөт да. 씨를 땅에 심어서 싹이 나야 자랄 거 아니에요. үрөндү жерге сепкенде гана өсүп чыгып анан жемиш алып келет да. 죽은 씨를 심어 놓고 анан өлүк эле урукту сээп коюп, 썩은 씨를 심어 놓고요. чиреген урукту эле сээп коюп, 물을 주고 있는 거예요. кечке эле суу куя берсек, 한 달이 가도 бир ай өтсө деле, 10달이 가도 10 ай өтсө деле 싹이 안 나죠. эч нерсе 왜요? өсүп 씨가 чыкпайт. 죽은 씨기 때문이에요. анткени ошо өлүк, чириген урук болгондуктан, 썩은 씨기 때문입니다. ошо чирип калган урук болгондуктан, 살아있는 씨를 심어야죠. тирүү урукту себиш керек. 그래서 거기서 싹이 나오고 анан ошондон сабак өсүп чыгат. 점점점 자라가서 열매를 맺는 거예요. акырын-акырындан өсүп жемиш алып келет. 그래서 분명히 말씀해 주고 있죠. ушул жөнүндө так эле айтып берип 그리고 또 жатат. 에베소서 1장 3절에 13절에 анан 보시면 эфесиктерге 1-бөлүм 13-аятта 여기도 이제 어떤 순서로 쭉 설명해 주고 있습니다. бул жакта дагы ирээтти түшүндүрүлүп атат. 같이 읽어 보실까요? чогуу окуйбуз. чындык сөзүн, куткарылууңар жөнүндөгү жакшы кабарды угуп, машаякка ишенгениңерде силер да ал аркылуу убадаланган ыйык рух менен мөрлөнгөнсүңөр. 여러분 이 에베소서는 교회에 대해서 기록된 말씀입니다. эфесиктерге жазылган катта болсо ошо жыйын жөнүндө түшүндүрүлөт. 교회가 얼마나 소중한지를 말씀해 주고 있고 жыйын канчалык маанилүү экендиги жөнүндө 바로 түшүндүрөт. 성령이 역사하시는 곳이 교회가 될 수 있는 거예요. ыйык рух иштеп жаткан жер жыйын боло алат. 성령이 역사하지 않는다면요. эгерде ыйык рух иштебесе, 그건 하나님 보실 때 교회가 아니에요. анда Кудай караганда ал жер жыйын болуп 그냥 사람이 эсептелбейт. 모여 있는 것이지. жөн гана адамдар бир жерге 진짜 чогулуп алган. 교회는 чыныгы жыйын деген 성령이 역사하시고 ыйык рух иштеп,
열매를 맺는 게 진짜 교회라는 거죠. жемиш болуп жатса анда ал чыныгы 그래서 жыйын. 1장 13절에 보시면 ошол себептен биринчи бөлүм 그 13 안에서. аятта 그 안에서 교회 안에서 ошол жыйындын ичинде 바로 구원받은 무리들 가운데서 ошо куткарылган жамаатта 진리의 말씀을 듣고 чындык сөзүн угуп, 구원의 복음을 듣고요. чындык сөзүн куткарылыңар жөнүндө жакшы кабарды угуп дейт. 또한 믿어. Анан Машаякка ишенгениңерде 자, 어디서 말씀을 듣는다고요? сөздү каяктан угабыз? 예, 교회 가운데서. ошо жыйындын ичинде. 정말 구원받은 사람이 모인 무리 가운데서. Куткарылып алган адамдардын чогулган жамааттын ичинде. 아니 길을 모르는 사람에게 무슨 길을 물어볼 수가 있겠냐고요. мына жолду билбеген адамдан кантип жол сурамак элек? 나도 가는 길을 모르는데 ал өзү деле жол каякта экенин билбесе. 어디로 가면 됩니까? ал адамдан ушу каяка барсам болот деп. 그럼 이쪽으로 한번 가보세요. кантип барсам болот деп сурасак, бул жакка барып көрөңүз. 이쪽인가? же бул жактабы? 이쪽인가? же тиги жактабы? 아, 그런 사람에게 뭘 물어봐요? мындай адамдан эмнеге сурамак элек? 누구에게 물어봐야 되죠? жолду сурасак да кимден 누가 сураш 정확히 керек? 설명할 수 있죠? ким так түшүндүрүп бере алат? 예, 그 길을 아는 사람이 정확히 설명할 수 있죠. ошол жолду так билген адам, 확실히 구원받은 사람이 확실히 설명할 수 있는 겁니다. так куткарылуу алган адам так 그, түшүндүрүп бере 그 алат. 안에서 ошонун ичинде 진리의 말씀, чындык сөзүн, 곧 구원의 복음을 듣고 куткарылыңар жөнүндө жакшы кабарды угуп, 믿어질 때 ишенгенде 약속의 성령으로 딱 도장을 쳐주시는 거예요. убадаланган ыйык рух менен мөрлөнгөнсүңөр дейт. 너는 이제 내 자녀가 되었다. сен менин балам болуп калдың. 내 자녀로 거듭났다. менин балам катары жогорудан 딱 төрөлдүң 인정해 주신다 그 말이죠. деп кабыл алат деген сөз. 그래서 순서가 잘 기록이 되어 бул жакта 있잖아요. ирети жазылып турат. 분명히 아셔야 됩니다. ушуну так билиш керек. 또 사도 바울이 로마서 10장에서 이렇게 말씀하고 있죠. анан римдиктерге 10 бөлүмдө да элчи Павел айтат. 자, 13절에 뭐라고 되어 있습니까? 13 аятта эмне деп жазылып турат? 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 그랬습니다. теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат дейт. 사람은 이 한 절만 생각하는 거예요. анан көп адамдар ушул бир эле аятты карашат да. 아, 주의 이름을 부르면 구원을 얻는 것이네. теңирдин ысымын чакырсак куткарылып алып кала турбайбы? 주여, 전 주님을 믿습니다. ошо теңири мен сага ишенем 그렇게 하란 말씀이 아니에요. дегиле деген сөз эмес. 그 뒤를 마저 읽어봐야죠. бул жазылган сөздү аягына чейин окуп көрүш керек да. 전체를 다 봐야죠. толук карап чыгыш керек. 14절에 뭐라 말씀하십니까? 14 аятта эмне деп жазылып турат? 근데 믿지도 않은 일을 어떻게 부를 수가 있겠느냐? бирок ага ишенбей туруп аны кантип чакырышат? 먼저 믿음이 생겨야 부를 수 있고, биринчи ишеним пайда болсо анан чакырат да. 그리고 듣지도 못한 일을 어찌 믿을 수 있느냐? анан ал жөнүндө укпай туруп ага кантип ишенишет? 그리고 전파하는 사람이 없이 어떻게 들을 수가 있느냐? жакшы кабарды таратуучулар жок болсо кантип угушат? 먼저 복음을 전하는 사람이 биринчиден жакшы кабар тарата турган адам 복음을 전할 때, жакшы кабар айтканда, 그 말씀을 듣고 믿음이 생길 때, анын айткан сөзүн угуп ишеним пайда болсо, 그때 주님을 나의 주인으로 부를 수 있는 거예요. теңирди менин теңирим катары чакыра алам. 이걸 또 반대로 생각하는 사람이 있습니다. тескерисинче ойлогондор бар. 그렇게 생각하시면 안 돼요. андай ойлобуш керек. 그러면서 15절에 뭐라 말씀하십니까? 15 аятта эмне деп жазылып турат? 그리고 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파할 수 бирок 있겠느냐? жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе кантип таратышат? 나도 진리가 뭔지를 모르는데 мен өзүм чындык эмне экенин билбесем 어떻게 다른 사람을 가르칠 수가 있겠냐고요? кантип башка адамдарды окута алмак элем? 예, 보내심을 받아야죠. биринчиден жиберилиш керек. 바로 성령의 인도심을 받아야죠. ыйык рух тарабынан жиберилиш керек. 그래서 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин. жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе кантип таратышат? анткени ыйык жазууда тынчтык тууралуу жакшы кабарды таратуучулардын буттары кандай сонун деп жазылган эмеспи? 보내심을 받은 사람이 жиберилген адам 복음을 들고 쭉 다니고 있잖아요. жакшы кабарды алып кыдырып жүрөт. 제가 이 나라에 왜 왔습니까? мен деле бул өлкөгө эмне үчүн келдим? 저는 복음을 들고 이 나라에 왔어요. мен жакшы кабарды алып келдим. 보내심을 받았고 анткени мени жиберишти. 저 복음을 전하고 있잖아요. жакшы кабар таркатып жатам. 올 1월 명절에도 복음을 전했습니다. ошо январь айында дагы жакшы кабар айтылды. 3일 동안 복음을 전했잖아요. 3 күн бою жакшы кабар айтылды. 제 말을 한 거 있던가요? же мен өзүмдүн сөзүмдү кошуп айттым 제 ал убакта? 개인적인 말을 한 적 мен 없습니다. жеке өзүмдүн сөзүмдү айткан жокмун да. 하나님이 내게 주신 건 놀라운 복음의 그 кудай 복음을 мага берген ушул улуу жакшы кабарды 저 전했고 мен айттым. 사람들이 구원을 받는 거죠. адамдар куткарылып алат 제 ошол. 능력이 아닙니다. бул менин күчүм эмес. 바로 성령이 그렇게 하시는 거예요. ыйык рух ошондой кылат. 그리고 17절에 뭐라 17 말씀하십니까? аятта эмне деп жазылып турат? 자, 17절만 같이 읽어보시겠습니다. 17 аятты гана чогуу окуйлу. демек ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. 예, 그러므로 믿음은 들음에서 난다. ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот 바로 дейт. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү, Машаяктын сөзү дейт.
예수님의 말씀, 복음을 듣는 가운 사람이 구원을 받는 거예요. ыйсанын сөзүн, жакшы кабар сөзүн укканда адамдар куткарылып алат. 천국 갈 확실한 믿음을 갖게 되는 겁니다. Бейишке барылам деген так ишенимге ээ болуп 이것도 калат. 분명히 알아야 되겠죠. Ушул жөнүндө дагы так билиш керек. 그래서 딱 구원받은 그날부터 Куткарылып алган күндөн тартып 이렇게 주님과의 친밀한 교제가 계속 시작이 되는 겁니다. Теңир менен тыгыз баарлашуу башталат. 근데 왜 쉬지 말고 기도하라고 Бирок 했을까요? эмне себептен үзгүлтүксүз сыйыңла деп айтты. 이거는 구원받은 사람에게 하시는 말씀입니다. Ал болсо куткарылып алган адамдарга айтып жаткан сөз да. 쉬지 말고 기도하라. Үзгүлтүксүз сыйыңла дейт. 자, 여러분 생각해 보세요. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 하늘에 비행기가 날아갑니다. Самолет асманда учат. 근데 어떻게 길을 찾는 줄 아세요? Ал жолду кантип табат билесиздерби? 계속 땅에 있는 이 관제탑과요. 계속 신호를 주고받습니다. Анткени ошо жерден ушага сигнал берип турат. 그게 딱 1분만 꺼져도 안 돼요. Ал ошо 1 мүнөткө да өчүп калса болбойт. 근데 난리가 나죠? 1 мүнөткө өчүп калса андай чоң 비행기가 көйгөй жаралат. 왜 연락이 안 되지? Эмне үчүн самолет менен байланыш үзүлүп калды деп. 비행기가 추락했나? Эмне самолет кулап калдыбы? 예, 비행기가 하늘에 있는 이상은요. 계속 관제탑과 연락을 주고받습니다. Самолет болсо асманда учуп бара жатканда ошо сигнал берип ошо байланыш болуп туруш керек. 그거 아시죠? Билесиздер да. 우리 스마트폰도 마찬가지예요. Биздин ошо смартфон, 내가 телефондор деле. 어디 가도 다 통화가 되잖아요. Мен кайсыл жерде жүрбөйүн, баары менен сүйлөшө алам го. 그 이유가 뭔지 아세요? Анын себеби эмнеде? 계속 기지국과 통화를 하기 때문입니다. 기지국과 서로 그 연결이 되어 있어요. Анткени ошо башка мамлекеттер менен ушундай байланыш болгондуктан. 내가 또 딴 지방 가면 또 거기는 기지국과 또 딱 연결이 되어 있고. Ушундай антенналар бар турабы, ушундай байланыш болуп турат. 만약 그것이 끊어지게 되면요. Эгерде ал ушу үзүлүп кала турган болсо, 전화가 안 되죠. анда телефон чала албай каласың. 우리가 주님과의 대화가 끊어진다면 Эгерде биздин ушу Теңир менен болгон сүйлөшүүбүз үзүлүп кала турган болсо, 우리는 100% 길을 잃어버립니다. анда биз 100% 왜 그런지 жолдон 아세요? адашып кетебиз. Эмне үчүн? 우리는 우리 힘으로 세상을 살아가는 것이 아닙니다. Анткени биз бул дүйнөдө өзүбүздүн күчүбүз менен жашап жаткан жокпуз да. 주님이 인도하심과 보호하심이 있어요. Теңирдин жетеги жана коргоосу бар. 그게 없으면 안 됩니다. Ал жок болсо болбойт. 베드로전서 2장 25절에 보면 1 Петр 2 бөлүм 25-аятты карасак, 베드로가 구원받은 사람에 대해서 이렇게 설명해 주고 있죠. Петр болсо куткарылып алган адам жөнүндө мындай деп түшүндүрүп атат. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйбуз. Анткени силер адашып жүргөн койлордой болчусуңар. Азыр болсо жаныңарды кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдиңер. 우리가 구원받기 전에는요. Биз куткарылып алганга чейин 목자 없는 양처럼 길을 잃었어요. койчусу жок койлор сыяктуу адашып жүрчүк. 예, 목자가 없으면 양은 집을 못 찾아가잖아요. Эгерде койлордун койчусу жок болсо анда ал үйүн таап бара 이제 албайт. 그런 우리가 Ошондой биз 우리 영혼의 목자와 감독 대신 이게 돌아왔느니라. биздин жаныбыздын кайтаруучусуна жана коргоочусуна кайтып келдик. 이제는 이제 구원받은 사람들은 Эми куткарылып алган адамдар 우리 영혼의 목자와 감독 계신 예수님이 계시지 않습니까? биздин жаныбыздын кайтаруучусу жана коргоочусу болгон Ыйса бар. 또 돌아온 거예요. Ага кайтып келдик. 또 근데 내가 내 마음대로 살아간다면요. Бирок эгерде мен өзүм каалагандай жашап кете берсем, 주님과 기도하지도 않고 Теңирге сыйынбай, 내 마음대로 살아간다면 өзүм каалагандай жашап 예, кете берсем, 100% 잘못된 길로 가요. анда 100% туура эмес жолго түшүп кетем. 그래서 항상 기도하라고 말씀하시고 Ошол себептен үзгүлтүксүз сыйыңла деп атат. 주님과 기도하고 Теңирге сыйынып, 아침 눈 뜨면 기도하고 эртең менен көз ачар менен сыйынып, 식사할 때 기도하고 тамак ичерде сыйынып, 어떤 일을 할 때 기도하고 бир жумуш кылаарда сыйынып, 뭐 기도할 일이 얼마나 많아요. сыйына турган нерселер абдан көп. 그리고 왜 또 쉬지 말고 기도하라고 그랬을까요? Эмне үчүн үзгүлтүксүз сыйыңла деп атат? 우리 계속 도움을 받아야 되기 때문에. Анткени биз дайыма жардам алып туруш керек. 그래서 히브리서 4장 16절에 보시면 Ошондуктан Еврейлерге 4-бөлүм 이게 16-аятта 아주 놀라운 말씀을 하시는데 бул жакта да ошо угмуштай сөздөр жазылган. 우리 같이 읽어 보실까요? Чогуу окуйбуз. Ошол себептен жардам керек болгон убакта анын мээримин көрүп, андан ырайым табыш үчүн ырайым тактысына кайраттуулук менен жакындайлы. 우리는 하나님으로부터 때를 따라 계속 은혜를 공급받아야 돼요. Биз болсо ар бир убакта Кудайдан ырайым алып туруш керекпиз. 주님 앞에 담대히 나아가라고 그러잖아요. Анан Теңирдин алдына кайраттуулук менен жакындайлы деп атпайбы? 주님께 기도해야 되고. Биз Теңирге сыйыныш керекпиз. 그런데 주님이 우리에게 주시는 거예요. ошондо Теңир бизге берет. 왠 줄 아세요? Эмне үчүн? 우리가 기도 안 하고도 물론 우리에게 주시는 것이 굉장히 많이 있습니다. Албетте биз сыйынбасак деле бизге көп нерсени берип турат. 하지만 중요한 것들은요. Бирок маанилүү нерселер, 내가 꼭 기도해야 주세요. маанилүү нерселерди мен сыйынганда гана берет. 왜 그럴까요? Эмне үчүн? 그래 우리 마음에 기쁨이 생기잖아요. Ошондон биздин жүрөгүбүздө кубаныч пайда болот да. 그냥 받으면 우리는 그것이 얼마나 귀한 줄 몰라요. Эгер жөн эле алсак, анда ал канчалык баалуу экенин биле албайбыз. 내가 간절히 구했고 Бирок мен жалынып сураганда, 그것을 받았을 때 жалынып сурап ошону алып калсам, 어떤 마음이 생길까요? жүрөгүбүз кандай болот? 아 주님이 내 기도 듣고 계시네. Теңир менин сыйынымды угуп аткан турбайбы?
나와 함께 하시네. мен менен чогуу турбайбы? 이렇게 나를 도와주셨네. Мага ушунча жардам берип жүргөн 이걸 турбайбы? 경험하게 되면요. деп ушуну башыбыздан өткөзсөк, 마음이 얼마나 기쁜 줄 아세요? жүрөгүбүздө канчалык чоң кубаныч 그래서 болот. 항상 기도하라고 말씀하시면 Ошондуктан дайыма сыйынга деп атат. 기도해야 돼요. Сыйыныш керек. 근데 우리가 구체적으로 뭘 기도해야 될까요? Бирок биз ушунда эмне жөнүндө сыйыныш керекпиз? 몇 가지 잠깐 생각해 볼게요. Бир нече нерсенин үстүнөн ой жүгүртүп кетели. 이 이스라엘 솔로몬 왕 있죠. Ысрайылдын Сулайман падышасы бар 아버지 го. 다윗은 위대한 왕인데 Атасы дөт мыкты падыша болгон. 솔로몬이 왕이 됐어요. Сулайман падыша болуп калат. 하나님께 뭐라 자신을 고백하는 줄 아세요? Анан Кудайга өзүнүн жөнүндө эмне деп айтат билесиздерби? 나는 하나님의 종입니다. Кудай, мен сенин кулуңмун. 우리 아버지도 하나님의 종이었고 Мен атам да сенин кулуң болгон. 나는 우리 아버지에게 비하며 나는 어린아이에 Мен 불과합니다. атама салыштырганда мен кичинекей эле баламын. 나는 하나님 어린아이인데요. Мен азыр кичинекей эле баламын. 이 많은 이스라엘 백성을 내가 어떻게 다 재판할 수가 Ушул 있겠습니까? көп Ысрайылын кантип мен башкара алам? 어떻게 올바른 길을 인도할 수가 있습니까? Кантип туура жолду алып жүрө алам? 저에게 지혜로운 마음을 주십시오. Мага акылдуу жүрөк бере көр. 딱 제일 먼저 그걸 구했잖아요. Эң биринчи ушул нерсени сураган. 하나님 솔로몬에게 딱 꿈속에 나타나셨거든요. Кудай болсо Сулаймандын түшүндө келген болчу. 솔로몬아 네가 무엇을 구하느냐? Сулайман, сен менден эмнени каалайсың деп. 말해라 내가 다 들어줄게. Ошон каалооңду айт, мен баарын аткарып берейин 솔로몬이 деп. 무엇을 구했습니까? Ошондо Сулайман эмнени сурады? 왜 지혜를 구했죠. Акылмандуулукту 왜 сурады. 지혜를 구했을까요? Эмне үчүн акылмандуулукту сурады? 솔로몬의 마음속에는요. Анткени Сулаймандын жүрөгүндө 무엇을 간절히 원하고 있었을까요? эмнени аябай каалап жатты эле? 지혜로운 마음이었던 겁니다. Акылдуу жүрөк. 그러니까 딱 입에서 나오잖아요. Ошондуктан ошондой суроо келери менен жооп берип атат. 그것처럼 Ушул сыяктуудай 우리도 마찬가지예요. бул бизге да 우리 тиешелүү. 마음속에 Биздин 정말 жүрөгүбүздө 간절한 기도 제목이 있어야 됩니다. аябай мына жалынып аткарылышын ушунчалык каалаган сыйынуу болуш керек. 그래서 딱 누가 물어보면요. Анан бирөө сурары менен 입에서 툭 나와야 돼요. оозубуздан чыккыдай болуш 내가 керек. 제일 먼저 기도하는 내용이 여러분 무엇입니까? Эң биринчи эмне жөнүндө сыйынасыздар? 여러분 잘 생각해 보세요. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 내가 기도할 때 제일 먼저 나오는 말이 무슨 말이에요? Сыйынып баштаганда эң биринчи эмне жөнүндө сыйынып баштайсыздар? 무엇을 위해 구하고 있습니까? Эмнени сурап жатасыздар? 잘 생각해 봐야 됩니다. Жакшылап ойлонуп көрүш керек. 솔로몬은 지혜를 구했고 Сулайман акылмандыкты сурады. 그 기도가 하나님 마음에 합당했잖아요. Анын сыйынуусу Кудайга жакты. 그래서 열왕기상 3장 10절에 보면 Ошондуктан биринчи падышалар 3-бөлүмдү карасак, 솔로몬이 지혜를 구함에 그 말씀이 주의 마음에 맞은지라. Сулаймандын бул суранычы Теңирге жакты дейт. 하나님 뭘 주셨습니까? Ошондо Кудай эмне берди? 지혜를 주셨죠? Акылмандык берди. 지혜만 주신 것이 아니에요. Акылмандык гана берген жок. 솔로몬이 구하지 않은 거 다 주셨잖아요. Сулайман сурабаган нерсенин баарын берди. 부귀 영광을 다 주셨어요. Байлыкты, атак, даңкты дагы 그냥 берди. 보너스로 다 주신 거죠. Бонус катары кошуп берди десе. 왜? 그 구하는 기도 내용이 주님 마음에 합당했기 때문에. Анткени анын сыйынуусу Кудайга жаккандыктан. 우리가 거기서 힌트를 얻어야 돼요. Ушул жактан биз мындай подсказка алыш 나는 керекпиз. 그럼 주님께 무엇을 구하면 좋을까? Мен Теңирден эмнени сурасам жакшы болот? 주님은 기도하라고 말씀하시거든요. Теңир сыйынга деп айтып жатат. 쉬지 말고 기도하라고 말씀하셨잖아요. Үзгүлтүксүз сыйынга деп атат. 우리가 무엇을 구해야 될까요? Ошондо биз эмнени сураш керекпиз? 네, 잘 생각해 봐야 됩니다. деп жакшылап ойлонуп көрүш 그래서 керекпиз. 요한 사도가 이런 말씀을 하죠. Ошондуктан элчи жакканда мындай сөздөрдү 우리가 айтат. 주님 앞에 담량을 한 가지 가지고 있는데 Биз Теңирдин алдында кайраттуулукка ээбиз. 무엇이든지 주의 뜻대로 구하면 주님은 들어주신다. Теңирдин эрки боюнча эмнени сурасак да ал бизди угат. 네, 주의 뜻대로 구해야 되겠죠. Теңирдин эрки боюнча сураш керекпиз. 그것이 정말 중요합니다. Ошол нерсе маанилүү да. 그럼 주님께서는요. Ошондо Теңир 내게 필요한 것 주님은 다 아시잖아요. мага эмне керек экенин Теңир баарын билет да. 다 주시. Ошондо ошонун баарын берет. 그래서 여러분 잘 생각해 보십시오. Ошондуктан жакшылап ойлонуп көргүл. 나는 제일 먼저 무엇을 구하고 Мен 있는지. эң биринчи иретте эмнени сурап жатам? 여러분 저는 뭘 구하고 있을까요? Ошо мен эмнени сурайм деп ойлойсуздар? 저도 마음에 간절한 기도 제목이 한 가지가 딱 있어요. Менин жүрөгүмдө дагы ушу аябай аткарылышын 물론 каалаган 이제 сыйынуум бар. 몇 가지가 있는데요. Ал бир нече бар. 제일 첫 번째가 뭔지 Бирок 아세요? эң биринчи эмнени сурайм билесиздерби? 바로 우리 비식계 교회를 위해서 기도합니다. Бишкек жыйыны үчүн сыйынам. 우리 형제와 자매들을 위해서. Бир туугандар үчүн. 주님 오실 때 Теңирим сен келгенде 우리 가운데 한 사람도 주님 앞에 이르지지 않도록 도와주십시오. биздин арабызда бирөө дагы жоголуп кетпеш үчүн өзүң жардам бере 혹시 көр деп. 구원받지 못해서 Куткарылып албай калып, 혹시 올바른 믿음이 안 돼서 туура эмес ишенимде болуп калып, 영원한 지옥 가는 거 절대 원치 않습니다. тозокко түшүп калышын каалабайм деп.
아침에도 그런 기도했고 эртең менен да ошол жөнүндө сыйынам. 이 자리에서도 그런 기도했고 Бул жакта отуруп дагы ошол жөнүндө 그냥 сыйынам. 입에서 나와요. Ал жөн эле оозуман 내 чыгат. 마음에 간절한 기도기 때문이죠. Анткени жүрөгүмдө эң аткарылышын каалаган 이제 сыйынуу 그런 болгондуктан. 다음에요. Аны ошондон 뭐 이 кийин 나라 위해서 기도하죠. өлкө үчүн сыйынам. 그리고 또 한국 교회에서도 기도합니다. Кореяда жыйындар үчүн сыйынам. 또 전 세계 많은 선교 지역들이 있잖아요. Дүнө жүзү боюнча жүрүп жаткан миссиялар бар 그리고 да. 사랑한 내 아들과 딸을 위해서 기도합니다. Сүйүктүү балам жана кызым үчүн сыйынам. 또 그 가족들이 있잖아요. Алардын үй бүлөсү бар. 우리 며느리 갤린이 사이를 위해서 기도합니다. 그여 балам үчүн сыйынам. 뒤에서 둘 다 열심히 각자 열심히 봉사하고 있거든요. ар бирөө 교회는 물론 다릅니다. андай экөө тең ошо бир жыйынга барбайт, ошо эки 한국에 우리 교회 굉장히 많이 себеби ошо 있으니까. Кореяда биздин жыйындарыбыз көп да. 그래서 열심히 봉사하고 ар бирөө барган жыйында тырышчаак менен кызмат кылат. 꼭 교회를 순종하게 해주십시오. Ошол алар болсо жакшы тил алганга жардам бере көр деп. 그리고 또 구원받은 내 가족들이 있거든요. куткарылган менин туугандарым бар. 기도하고 Алар үчүн сыйынам. 원래 내가 전도해야 될 분들 Быйыл кимге жакшы кор айтышым керек болсо. 당연히 제가 그걸 제대로 기도하지 못했거든요. былтыр ал жөнүндө ошондой жакшы сыйынган эмесмин. 워낙 작년에 일이 많았어요. ошо былтыр жумуштар аябай көп болуп, 제가 깜빡 기도를 못했던 мен 겁니다. ошо ал жөнүндө жакшы сыйынбай калгам. 원래는 계속 기도하고 있습니다. быйыл болсо аябай сыйынып жатам. 원래는 꼭 누구 꼭 구원받아야 됩니다. быйыл ушу баланча сөзсүз куткарып алыш керек деп 도와주세요. жардам бере көр 그게 деп. 제 마음에 간절한 기도예요. бул болсо менин жүрөгүмдө ошо аябай аткарылышын каалаган 그리고 сыйынуу. 자매의 건강을 위해서 기도하고 жубайымдын ден соолугу үчүн. 그러니까 그렇게 기도가 끝나요. ошентип сыйыным бүтөт. 뭐 날로 기도할 건 거의 없어요. өзүм үчүн көп деле сыйынбайм. 주님도 알고 계시니까. анткени мага эмне керек экен теңир баарын 정말 билет. 주님이 어떤 기도를 원하실까? ошондо теңир кандай сыйынууну абдан каалайт, 여러분 잘 생각해 보십시오. ошол жөнүндө ойлонуп 그리고 көрүңүздөр. 그런 기도를 해야 돼요. ошондойча сыйыныш керек. 그리고 또 어떻게 기도해야 되죠? дагы эмне жөнүндө сыйыныш 또 керек? 간절히 기도해야 되잖아요. чындап жалынып сыйыныш керек. 누가복음 18장에 그런 내용이 나오지 Лука 않습니까? 18-бөлүмдө жазылат го. 불의한 재판관, жана адилетсиз сот жөнүндө. 하나님을 두려워하지도 않고 Кудайдан коркпогон, 사람을 무시하는 재판관이 있는데 адамдарды ушу кемсинткен сот жөнүндө. 한 여인이 날마다 와서 부탁하잖아요. ага бир аял күнүгө келип сурайт го. 재판장님 내 원한을 풀어주십시오. менин ишимди карап бере көр деп. 내 간절한 소원을 좀 들어주십시오. менин ушул суранычымды аткарып бере көр. 반드시 해결해 줘야 됩니다. бул ишимди сөзсүз чечип бере көр деп. 처음에 그 말 안 들었죠. башында сот аны укпайт. 근데 그 여인이요. бирок ал аял 자주 와서 번거롭게 하거든요. аны күнүгө келип тажата берет. 그 재판관이 그 뭐라고 말하는 줄 아십니까? ошондо ошол сот эмне деп айтат? 아이고 안 되겠다. мындай болбойт. 나는 하나님을 두려워하지도 мен 않고 Кудайдан да коркпойм. 사람을 무시하지만 адамдардан да коркпойм. 이 여인이 날마다 나를 번거롭게 하니까 бирок бул аял күнүгө келип мени тажата бергендиктен, 자주 나를 번거롭게 하니까 кечке келип мени тажата бергендиктен 내가 들어줄게. мен анын 야, 이 소원이 뭔데? угайын дейт. 그러면서 들어주었다고 예수님께서 деп 말씀하잖아요. анын ишин карап берген жөнүндө 그래서 Иса 우리에게 айтат. 뭐라 анан 말씀하십니까? бизге да эмне деп айтып атат? 18장 6절입니다. 18-бөлүм 6-аят. 읽어보실래요? анан теңир мындай деди: адилетсиз соттун эмне дегенин уктуңарбы? Кудай өзү тандап алган, өзүнө күнү түнү жалынган адамдарды коргобойбу? Создуктурса да аларды коргойт. Силерге айтып коеюн, аларды тез эле коргоого алат. Бирок адам уулу келгенде жер үстүнөн ишеним таба алар бекен. 예, 속히 원한을 풀어주시리라. Ал ошо создуктурса дагы коргоого алат. 약속해 주셨습니다. Ушундай убада берген. 근데 마지막에 аягында 그러나 인자가 올 때 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 말씀을 аларды 하셨죠. тез эле коргоого алат дейт. Бирок адам уулу келгенде жер үстүнөн ишеним таба алар бекен. 이러한 믿음을 찾아보기가 힘들다는 말씀이잖아요. ушундай ишеним табуу кыйын болот деп 근데 атат. 우리 비식계 교회는 어떻게 해야 될까요? ошондой болсо Бишкек жыйыны эмне кылыш керек? 우리 이런 믿음을 가져야 됩니다. бизде ушундай ишеним болуш керек. 비록 다른 교회는 그런 믿음을 갖지 못한다 할지라도 башка жыйында мындай ишеним жок болсо дагы 우리 비식계 교회 식구들은요. ушу Бишкек жыйында туугандар 이 여인의 간절히 기도하는 모습처럼 ушул аял ушундайча жалынган сыяктуудай 우리가 포기하지 않고 биз дагы колду түшүрбөстөн 기도해야 됩니다. сыйыныш керекпиз. 자, 기도할 제목이 얼마나 많이 있냐고요. сыйына турган нерсе канчалык көп. 자, 구역별로 기도 제목들이 있습니다. ар бир группанын өзүнүн сыйынуу 또 муктаждыктары 교회 бар. 기도 제목들이 있고요. жыйындын ошо сыйынуу муктаждыгы бар. 예수님이 약속하신 말씀 중에 한 가지가 있는데 Ыйса берген убадалардын ичинде 바로 합심해서 기도하라고 그러지 않습니까? биримдикте сыйыңла деген болчу. 마태복음 18장 19절 말씀입니다. Матай 18-бөлүм 19-аятта. 읽어보시죠. Мен окуп берейин. Дагы силерге айтарым, жер үстүндө араңардан экөөңөр макулдашып алып, асмандагы атамдан бир нерсе жөнүндө сурасаңар, сураганыңарды аласыңар. 잘 보세요. 자, 자, 너희 중 두 바라면서. 사람이 땅에서 합심해서 구하면
жер үстүндө араңардан экөөңөр макулдашып алып асмандагы атамдан бир нерсе жөнүндө сурасаңар 하나님께서 저희를 위하여 이루어 주시리라. сураганыңарды аласыңар дейт. 자, 우리 구역 원래 이제 새로운 구역으로 편성을 했습니다. быйыл болсо ушу группалар жаңыдан бөлүндү. 예, 5개 구역으로 편성을 했어요. 5 группа болду. 그리고 임원들도 새로운 분을 많이 임원으로 세웠습니다. лидерлерден ошо жаңылар да кошулду. 물론 지난주도 발표를 했지만 өткөн жумада да айтылган. 이따가 끝나고 뒤에 보시면 새로운 임원들이 또 편성이 되어 있을 거예요. сөз бүткөндөн кийин ошо артта жакшылап карасаңыздар ошо жаңы кошулган лидерлер жазылып турат. 그러니까 자주 구역시고 자주 모여야 됩니다. группада туугандар көп чогулуп туруш керексиздер. 이제 매주 모여야 돼요. эми жума сайын чогулуп туруңуздар. 말씀이 끝나면 сөз бүткөндөн кийин 장학 구역씩 그렇게 ошо 모여가지고 группада туугандар ошо бир жерге чогула калып 5분씩 10분씩 교제해야 됩니다. 5 мүнөт 10 мүнөт болсо дагы барлашыш 그리고 керексиздер. 서로의 안부를 물어주고 анан бири бириңерге кандай жашап жатасыздар сурап, 서로의 기도 제목이 무엇인지 сыйын муктаждыктарын сурап, 함께 기도해주고 чогуу сыйынып, 그 기도가 어떻게 응답이 되는지 анан ал сыйынууга кандайча жооп берилип атат деп 우리 눈으로 이제 확인을 해야 돼요. биз өз көзүбүз менен текшериш керекпиз. 이 약속의 말씀을 붙잡고 기도해야 된다. 그 бул 말이죠. берилген убада сөз боюнча сыйыныш керекпиз. 그래서 올 2025년도에는 ошондуктан быйыл 2025-жылы 한진한 기도 제목들이 있잖아요. ар бирөөбүздүн ошо аткарылышын ушунчалык каалаган сыйынууларыбыз бар да. 함께 기도해 주는 겁니다. анан аларды угуп чыгып, анан биримдикте сыйынып туруш 날마다. керекпиз. күнүгө 쉬지 말고 үзгүлтүксүз 기도해 주는 거예요. сыйынып туруш 그럼 керекпиз. 주님께서 분명히 역사해 주실 거예요. анан ошондо теңир иштейт. 그래서 바울이 분명히 말씀하죠. анан Паул так эле айтып жатат. 쉬지 말고 기도하라. үзгүлтүксүз сыйынга 말씀하시고 деп айтты. 또 범사에 감사라고 하시죠. анан бардык нерсе үчүн ыраазы болгула дейт. 예, 모든 일에 감사라는 겁니다. баардыгы үчүн ыраазычылык билдирилет. 이것이 너희를 향한 하나님의 뜻이니라. анткени Кудайдын Машаяк Ийса аркылуу ачылган эрки 이 ушундай. 범사가 뭐죠? баардыгы үчүн деген эмнени түшүндүрөт? 자, 세상 사람들도 일이 잘 되면 감사합니다. дүйнөдөгү адамдар иши жакшы жүрсө ыраазы 아이고 болот. 하나님 감사합니다. Кудай рахмат деп. 일이 잘 됐네요. ишим жакшы жүрүп атат деп. 근데 그렇게 감사하는 것은 구원 안 받은 사람도 감사하죠. бирок андайча ыраазычылык билдиргенде куткаруу албаган адамдар деле ушинтип ыраазычылык 근데 билдирет. 우리는 어떻게 감사해야 되죠? бирок биз кандайча ыраазычылык билдириш керекпиз? 범사에 감사해라. баардыгы үчүн. 일이 안 좋은 일이 생겨도 감사하고 жаман ишке дуушар болсок деле ыраазычылык 일이 билдириш 잘 керекпиз. 안 돼도 감사하고 иши жүрбөй калса деле ыраазычылык 왜 билдириш керекпиз. 감사라고 하시죠? эмне үчүн ыраазычылык билдириле 예, дейт? 하나님의 뜻이 분명히 있기 때문에 анткени Кудайдын каалоосу болгондуктан. 진짜 신앙인은요 чыныгы ишенимдеги адам 어려울 때도 감사하는 겁니다. кыйналып жатканда дагы ыраазычылык билдирет. 일이 잘 될 때도 물론 당연히 감사해야 албетте 되고 иши жакшы жүрүп атса дагы ыраазычылык билдирет. 내게 어려운 일이 닥쳐도 감사하는 거예요. кыйынчылыкка дуушар болсо деле ыраазычылык 그게 билдирет. 진짜 구원받은 사람의 모습이라는 겁니다. бул болсо чыныгы куткарып алган адамдын келбети. 우리에게 감사라고 하시죠? бизге ыраазычылык билдириле деп айтып жатат. 범사에 감사라고 하십니다. баардыгы үчүн ыраазычылык билдириле. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. анткени Кудайдын Машаяк Ийса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай. 근데 사람들은 우리가 왜 감사하지 못한 줄 아세요? бирок эмне үчүн адамдардын көбү ыраазы боло албайт билесиздерби? 자, 구원받은 사람 왜 마음에 감사가 없는 줄 아십니까? эмне үчүн куткарылып алган адамдардын ичинде деле ыраазычылык жок? 몇 가지 이유가 있어요. анын бир нече себеби болот. 마음의 욕심 때문에 감사가 안 돼요. жүрөктөгү ач көздүктөн, 욕심이 있기 때문에. ач көздүк болгондуктан. 그걸 채울 때까지 감사가 안 되는 ошо 거거든요. ач көздүгү толгонго чейин ыраазы болбойт. 이게 우스갯말이 있습니다. мындай сөз бар. 사람의 욕심은 адамдын ач көздүгүн 하나님도 채워줄 수가 없대요. Кудай да толтура албайт деген. 너무 욕심이 많기 때문에. ушунчалык ач көз болгондуктан. 그래서 욕심을 버려야 됩니다. ач көздүктөн арылыш керек ошондуктан. 야고보 사도가 말씀하시죠. элчи Жакып айтат, 욕심이 잉태한 적 죄를 낳고 ач көздүк түйүлүп күнөө туулат. 죄가 장성한 적 사망을 낳느니라. ал эми кылынган күнөө өлүмгө дуушар кылат. 우리가 욕심을 버리려면요. биз ач көздүктөн арылышыбыз үчүн 모든 일에 자족하기를 배워야 됩니다. баардык нерсеге мындай көнүш керекпиз. 사도 바울이 그런 삶을 살았잖아요. элчи Паул ушундай жашоо менен жашаган. 빌립보서상 11절 12절에 보면 Филиппиликтерге 4-бөлүм 11-аятты карасак, 읽어보시죠. муну муктаж болгондугумдан улам айтып жаткан жокмун. Себеби болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен баардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөм. 바울 사도 얼마나 많은 고생을 했습니까? элчи Паул канчадан кыйынчылыктардан өттү эле. 정말 헐벗고 굶주렸어요. чындап да ачка да калган, ушу абдан суукта да калган, 추워서 벌벌 겨울에 떨고요. кышында аябай үшүгөн, 배가 고파서 너무 힘들어하고 курсак ачып кыйналган.
바울은 다 그걸 경험했잖아요. ушул нерсенин баары Паулдун башынан 매를 өткөн. 심하게 매도 많이 맞고요. Толтура жолу камчы менен сабалган. 복음 전하다 그런 많은 고난을 받았잖아요. Жакшы кабар таркатып жүрүп ушундай 근데 кыйынчылыктарга 바울이 дуушар болгон. 슬퍼했습니까? Бирок Паул кайгырды беле? 기뻐하고 감사했어요. Ал кубанып, 그리고 또 ыраазычылык 바울이 뭐라 билдирген. 말하죠? Анда ошол Паул эмне деп айтып 나는 жатат? 모든 일에 자족하기를 배웠다. Мен ошо баардык нерсеге разы болууга 이 үйрөнгөм 말은요, дейт. 있어도 감사하고 Болгонуна разы болууга үйрөнгөм. Болсо дагы разы, 없어도 감사하고 жок болсо дагы разы. 있는 것으로 만족한다 그런 말이에요. Болгонуна разы болуу дейт. 우리 있는 것으로 만족해야 됩니다. Биз колубузда болгон нерсеге 근데 разы 이제 болуш 그 керекпиз. 만족이 안 되고 Бирок ага разы 뭔가 болбой, 마음 욕심이 생기면 그때부터요. жүрөгүбүздө ачкөздүк пайда болсо ошондон баштап 이제 감사가 안 되는 거예요. ыраазычылык болбой калат. 또 두 번째 이유가 있습니다. Анда экинчи себеп бар. 왜 감사가 되지 않을까요? Эмне үчүн ыраазычылык билдире албайбыз? 다른 사람과 비교하기 때문이에요. Башкалар менен өзүбүздү салыштыргандыктан. 그렇죠? Туурабы? 비교하거든요. Салыштырабыз. 나는 왜 이렇게 살까? Эмнеге мен мындай жашайм? 저 사람 이렇게 잘 사는데 А бул адам жакшы жашап атат 비교합니다. деп өзүбүздү салыштырабыз. 비교하는 사람은 절대 마음에 감사가 안 돼요. Өзүн башкаларга салыштырган адам жүрөгүндө ыраазы боло албайт. 서로 비교하지 말아야 됩니다. Биз бири-бирибизге өзүбүздү башкаларга салыштырбаш керек. 비교는 마귀가 주는 마음이에요. Анткени салыштырууну шайтан салат. 왜 비교하십니까? Эмне үчүн салыштырасыздар? 우리 있는 것으로 만족하고 살면 되는데 Биз болгон нерсеге разы болуп жашасак болот. 비교하는 마음이 있고요. Ушундай салыштырган 세 жүрөк 번째 бар. 왜 감사할 수 없느냐? Үчүнчү себеп эмне үчүн разы 예, боло албайбыз? 걱정 염려하기 때문이에요. Көп кабатырланып, камсанай бергендиктен. 자, 우리 그리스도인들은 염려가 죄라는 거 아세요? Машаякчылар үчүн камсануу күнөө болуп эсептелерин 우리는 билесиздерби? 염려하시면 안 됩니다. Биз камсанасак болбойт. 물론 사람들 염려할 수밖에 없는 삶을 살고 있죠. Албетте адамдар болсо мындай кам санабай коюла турган кам санап жашайт көбү. 예수님이 사람들 향해서 뭐라 말씀하십니까? адамдарга ыйса эмне деп айтты эле? 상한 갈대 같은 사람이다. 상한 갈대, 꺼져가는 심지. жанагы камыш сыяктуу депчи адам жашоосун. 약간 갈대 같은 사람인데 жана аябай ишке ушундай камыш сыяктуу. 갈대가 바람이 막 흔들리잖아요. камыш болсо мындай шама соккондо ушундай 근데 ары бери 그것도 жылат го. 상한 갈대, Ал дагы мындай чирип калган ошо камыш дейт. 부러져 있고 же сынып калган камыш. 썩어버린 그 갈대 ошо 있잖아요. чирип калган камыш. 그게 인생이래요. адамдын жашоосу ошондой. 또 꺼져가는 심지, анан 불이 막 꺼져가는 거예요. 심지가 다 타가지고. оттун ошо өчүп бараткандай дейт. 예, 초라한 인생의 모습을 잘 설명해주고 있죠. ушун адамдын жашоосун ушундайча түшүндүрүп атат. 그리고 사실 사람들은요, негизи адамдар 거센 바다를 항해하는 작은 배와 같아요. чоң деңизде бара жаткан кичинекей кемедей дейт адам жашоосун. 많은 풍랑과 어려움들이 있잖아요. ал деңизде болсо көптөгөн толкундар болот, ушундай кыйынчылыктар болот деген сөз. 당연히 염려가 되죠. албетте көп нерсе жөнүндө камсанайт. 근데 우리는 염려할 수 있습니다. биз камсанышыбыз мүмкүн. 당장 이제 돈도 없고요. азыр акчабыз жок болуп атса, 몸은 아프고 ооруп атсак, 날씨는 춥고 күн суук болуп атса, 집에 석탄도 없고 үйдө көмүр да жок, 먹을 밀가루도 없고 бир нерсе жасап жеңге ун да 염려할 수 жок. 있겠죠. алар боюнча камсанышыбыз мүмкүн. 근데 우리에게 무엇이 있습니까? бирок бизде эмне бар? 예, 하나님이 우리와 함께 하시잖아요. ошо Кудай биз менен чогуу болуп атпайбы? 우리는 염려할 수 있는 몸도 가지고 있지만, 비슷해요, 연약한 좀. 몸도 가지고 있지만, камсанай турган ушундай алсыз денебиз бар. 우리는 하나님께 기도할 수 있는 특권도 가지고 있잖아요. бирок бизде ушу Кудайга сыйынала турган укугубуз дагы бар. 그래서 바울은 염려하지 말라고 ошол 말씀하시는 거예요. себептен Паул камсанабалга деп айтып жатат. 그래서 빌립보서 4장 6절에 보면요. Филиппиликтерге 4-бөлүм 6-аятты 자, карасак. 6절, 7절 우리 같이 읽어 보시겠습니다. 6-7 аяттарды чогуу окуйбуз. Эч нерсе тууралуу камсанабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Ыйса аркылуу сактайт. 6절에 뭐라 말씀하세요? 6-аятта эмне деп айтып атат? 아무것도 염려하지 말고 Эч нерсе тууралуу 오직 камсанабагыла. 모든 일에 Ар дайым 기도와 간절한 간구로 해라. сыйынганда жана жалынганда дейт. 너희 구할 것 주님께 말씀드리라. каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. 그러면 ошондо 7절에 그러면 7-аятта 하나님이 그걸 모르시겠어요? Кудай бизде эмне болуп жатканын билбей калмак. 내 사정을 모르시겠냐고요. мен азыркы абалым кандай экенин билбей калмак 알고 беле. 계시죠. баарын билет да. 마음을 딱 평강 가운데 지켜주시는 거예요. анан ошондо биздин жүрөгүбүздү тынчтыкка алып келет. 우리 그걸 분명히 알아야 됩니다. ушул жөнүндө биз так билиш 그래서 керекпиз. 사실 우리 구원받은 그리스도인이 염려하는 건 죄입니다. анан куткарылган машаякчынын камсанаганы күнөө болуп эсептелинет. 염려하면서 감사할 수는 없거든요. анткени камсанап аткан учурда ыраазы боло албайбыз. 바울이 우리에게 뭐라 말씀하십니까? Паул бизге эмне деп айтып жатат? 범사에 감사하라. баардыгы үчүн ыраазы болгула. 이것이
하나님의 뜻이라고 말씀을 하셨잖아요. Кудайдын эрк ушундай деп атат. 내가 힘들고 어려워도 Силер кыйналып атканда 염려하지 말고 камсанабастан 우리는 기도할 수 있잖아요. биз сыйыналабыз да. 기도 주님께 기다려 봐요. Сыйынып Теңирди күтүш керек. 주님이 도와주십니다. Ушуна Теңир жардам берет. 그래서 시편 55장 22절에 보면 54 забыр 23 자, 성경 аятты 두 군데만 карасак, 보겠습니다. бир эки аятты карап кетебиз. 읽어보시죠. Мен окуп берейин. Өз түйшүктөрүңдү Теңирге тапшыр. Ошондо ал сени колдойт. Ал адилеттүү адамдын олку-солку болуусуна эч качан жол бербейт. 짐을 주님께 맡겨 버리라. Өз түйшүктөрүңдү Теңирге тапшыр дейт. 우리 붙들어 주세요. Ал бизди колдойт. 또 시편 62장에도 61 забырда дагы 읽어보실래요? адамдар ар убакта Кудайдан үмүттөнгүлө, жүрөгүңөрдөгүнү анын алдына төккүлө. Анткени Кудай биздин баш калкалар жайыбыз. 수시로 항상 주님을 의지하고 Ар убакта Кудайдан үмүттөнгүлө, 그 앞에 마음을 토해라. жүрөгүңөрдөгүнү анын алдына төккүлө. 기도하란 말씀이잖아요. Сыйыңа деген сөз. 하나님은 우리의 피난처시로다. Анткени Кудай биздин баш калкалар жайыбыз. 우리의 피난처. Биздин баш калкалар 어떤 жайыбыз. 어려운 일이 생겨도 Кандай кыйынчылыкка душар болсок да, 우리가 피할 수 있는 피난처. биз кача ала турган баш калкалар жайыбыз. 그러니까 우리가 왜 걱정합니까? Ана ошондой болуп атса, биз эмне жөнүндө 왜 кабатырланабыз? 염려합니까? Эмне үчүн камсанайбыз? 염려하시면 안 되는 거예요. камсанабаш керек. 그래서 오늘 이 말씀을 배웠습니다. Бүгүн сиздер менен ушул сөздү 이제 үйрөндүк. 본문의 말씀인데 Бул негизги аят. 같이 천천히 읽고 마치도록 하겠습니다. Чогуу шаршылбастан окуп анан бүтүрөлү. 같이 읽어보시죠. Окуйбуз. Дайыма кубангыла, үзгүлтүксүз сыйынгыла. Бардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле. Анткени Кудайдын Машаяк Иса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리에게 2025년이라는 새로운 시간을 주셨습니다. Бизге 2025 деген жаңы жылды бердиң. 올 한 해의 시간 우리가 어떻게 살아가야 될지 또 우리에게 알게 해주셨습니다. Ушул жылы биз кандайча жашаш керек экендигибизди бизге билдирдиң. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아두고 1년을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алып, ушул бир жылды жашагыдай кыла көр. 오늘 우리를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지 우리에게 가르쳐 주셨습니다. Кудайым, сен бизге болгон эркиң кандай экенин бизге үйрөттүң. 우리 그 말씀에 순종하며 살아가도록 도와주시옵소서. Биз ошол сөзгө тил алып жашагыдай кыла көр. 오늘 나머지 모든 교제의 시간도 주님께 부탁드립니다. Калган баарлашуунун баардык убактысын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.